वर्ल्ड टुरिज्म डे चाहिँ 1970 मा युनाइटेड नेसन्स वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनले यही दिनमा विभिन्न टुरिज्म रिलेटेड स्ट्याट्युट्सहरू अडप्ट गरेको थियो, जुन टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ एउटा माइलस्टोनको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै लगत्तै 5 वर्षभित्र चाहिँ UNWTO एउटा अफिसियल इस्टाब्लिसमेन्टको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस हुन सकेको थियो र 1980 सेप्टेम्बर 27 को दिनमा चाहिँ इन्टरनेसनली वर्ल्ड टुरिज्म डे मनाउन थालिएको थियो। भनेपछि आज 2021 सम्म पुग्दाखेरि हामी आज आएर 42nd वर्ल्ड टुरिज्म डे मनाउँदैछौँ। UNWTO कै शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड टुरिज्म डे एउटा यस्तो ग्लोबल अब्जर्भेसन डेको रूपमा लिन सकिन्छ जसमा चाहिँ टुरिज्म रिलेटेड सोशल, कल्चरल, इकोनोमिकल अथवा डिफ्रेन्ट खालका पोलिटिकल भ्याल्युजहरूलाई को बारेमा अवेरनेस मात्र नबढ्ने भएर टुरिज्मले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अचिभमेन्टतर्फ चाहिँ के कस्ता रोल्सहरू प्ले गर्न सक्छ यसको बारेमा पनि छलफल गर्नको लागि चाहिँ यो वर्ल्ड टुरिज्म डे चाहिँ मनाउने गरिन्छ हैन। अनि स्पेशली अहिलेको जस्तो पेन्डेमिकको टाइममा जब चाहिँ टुरिज्म सेक्टर ह्याड टु बियर एकदमै धेरै लस, इट वाज वान अफ द सेक्टर्स द्याट ह्याड टु बियर द ग्रेटेस्ट अफ ब्रन्ट अफ द ग्लोबल क्राइसिस। यो टाइममा टुरिज्म रिलेटेड नरेटिभ्स, डिस्कसन्स अथवा कुनै पनि सोर्ट अफ डायलग्सहरू मोर एन्ड मोर अगाडि ल्याउनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको छ। र यही टाइममा एज अ पार्ट अफ फस्टरिङ द सेम डायलग, माइन्डफुल अफ द थीम कि टुरिज्म फर इन्क्लुसिभ ग्रोथ भन्ने थीम सँगै वी आर हियर विथ दिस प्यानल डिस्कसन। I am your moderator for the session, Darshana Chand. I'm a feminist activist, a freelance writer, and the general member at Get Nepal. I'm also engaged in a digital activism platform called the F Project Nepal, which is basically based upon feminist storytelling. It is my absolute honor to be moderating Aziko session. We have with us such wonderful panelists, and we're really excited to get what their insights on this particular theme is. So before that, I'd like to first of all begin by introducing Get Nepal. Get Nepal bhaneko ke ho, TSNA bhaneko ke ho, hamro participants, hamro panelists haruko barema introduction dि लगत्तै चाहिँ we'll begin with the panel discussion. So कयौं वर्षदेखि महिलाहरूको सशक्तिकरण र ट्राभललाई सँगसँगै लिएर उहाँहरूको उत्थानका लागि विभिन्न अपर्चुनिटिज क्रिएट गर्दै आइरहेको एउटा अवार्ड विनिङ एनजिओ को रूपमा हामीले गेट नेपाललाई चिन्न सक्छौं। गेट नेपालको मेजर अब्जेक्टिभ्स भनेको केवल महिलाहरूलाई आफ्नो कम्युनिटी बारे अथवा आफू बारे और संसार बारे नै उहाँहरूको बुझाइ मात्र बढाउनु नभएर वुमेनहरूलाई चाहिँ कम्युनिटीमा कसरी लिडर्सहरू भएर इभल्भ हुनुपर्छ, त्यसका लागि उहाँहरूलाई के कस्ता खालका स्किल सेट्सहरू चाहिन्छन्, त्यो स्किल सेट्सहरूसँग चाहिँ इक्विप गरिदिनु पनि उहाँहरूको एउटा मेजर अब्जेक्टिभ हो। र ओभर द इयर्स गेट नेपालले आफूलाई विभिन्न प्रोग्राम्सका माध्यमबाट चाहिँ अगाडि यो टुरिज्म जस्तो सेक्टरमा चाहिँ महिलाहरूको लागि एउटा फराकिलो स्थान बनाउनको लागि डिफ्रेन्ट प्रयत्न गर्दै आइरहेको नै छ हैन। सो आजको यो प्यानल डिस्कसन पनि गेट नेपालको त्यस्तै एउटा प्रयास हो र यो प्रयासमा महिलाहरूको रिप्रेजेन्टेसन, पार्टिसिपेसन बढाउनका निम्ति चाहिने डायलग्सहरू, डिस्कसन्सहरूमा हामीलाई एकदमै साथ दिनुभएको छ हाम्रो कोलाबोरेटर टुरिज्म सिस्टरहुड नेपाल एसोसिएसनले। So Tourism Sisterhood Nepal Association, TSNA, एउटा non-profit organization ho, which is founded by professional ladies of travel trade, hospitality and aviation industry. उहाँको मेजर एम भनेको महिलाहरूको एम्पावरमेन्ट, अपलिफ्टमेन्ट थ्रु द सेक्टर अफ टुरिज्म। अनि जुन चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा एउटा जेन्डर ग्याप छ अथवा इन जेनरल एउटा जेन्डर ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई डिफ्रेन्ट लिडरसिप स्किल्सहरू सिकाएर उहाँहरूको सिस्टरहुड फस्टर गरिदिएर र वुमेनहरू बिच नै एउटा फ्रेन्डसिप डेभलप गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्टेप्सहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ इन अर्डर टु इन्हान्स इन्क्लुसिभिटी इन टुरिज्म। महिलाहरूको टुरिज्ममा स्थान बढाउनको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स इभेन्ट्सहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ हैन। सो महिलाहरूलाई जुन चाहिँ स्किल्सहरू चाहिन्छ, जुन चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिन्छ, त्यस्तो खाले कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई पाउनुको लागि चाहिँ उहाँहरूले निरन्तर रूपमा यो काममा चाहिँ लागिरहनु भएको छ। र आज इट इज माई एब्सोल्युट अनर टु बी इन्ट्रोड्युसिङ हाम्रो फर्स्ट प्यानलिस्ट। We have with us Ms. Anupa Budhathoki, the Vice President at Tourism Sisterhood Nepal Association and the General Manager in Sabre Travel Network Nepal. She's also a lecturer at Public Youth Campus. She has an MBA from Nova International College and a Bachelor in Travel and Tourism from NATAM. Welcome, Anupa ji. Thank you so much, Drasana ji.
Similarly, we also have with us Ms. Sajana Bhadel, the co-founder and president of Girls Empowered by Travel Nepal, who is also an enthusiastic traveler. She's a graduate of Masters of Arts in Economy. She's also a licensed trekking guide, and she's remained president at Kegarne for Nepal, a non-profit agency for 2 years, and also worked as a program associate at Proposals for NGOs. Welcome, Sajanati. Thank you, Darshana. Thank you so much for this sweet introduction. Thank you for coming here. Now, moving on, please join me in welcoming Ms. Maya Gurung. Ms. Maya Gurung scaled Mount Everest on 22nd May 2008. Following the climb, she joined Seven Summits Women Team, the first female team to climb the highest peak in each continent. She's now actively leading initiatives to support education, women empowerment, and tourism promotion with a particular focus on Sindhupalchok district. Currently, she's leading projects to train young female survivors of trafficking to help them become trekking guides and to rebuild earthquake-destroyed schools. Welcome, Mayaji. Namaste. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mayaji. And finally, we have with us Mr. Pankaj Pradhangana. Mr. Pankaj Pradhangana comes with leadership experience in the tourism industry for over 2 decades. He's the director of Four Season Travel and Tours, Division Director of Toastmasters International District 41, and a member and a consultant for International Development Institute. He's also an adjunct faculty member in leading business schools in Kathmandu. He has successfully led an innovative initiative, Inclusive Tourism for Person with Disability in the Himalayan region. He also conducts leadership development workshops in Nepal and beyond. It is our absolute honor to have you here with us today, Pankajji. Welcome to the panel discussion. Now, panelists' introductions, I'll be sharing a short brief about the panel discussions, and then we'll begin with the event. So, since हामी सबैजनालाई थाहा छ अहिले पनि हामी एकदमै नै patriarchal society मा बाँचिरहेको छौं हैन. Of course, there have been a lot of efforts that we're trying to get through this and then establish a society which is on equal grounds for every individual, irrespective of कसैको sex, gender identity, or sexual orientation. But we cannot also let go of the fact कि अहिलेसम्म पनि tourism sector चाहिँ अत्यन्त नै male dominated sector हो. तर आज यो टाइममा आएर, especially as we look at COVID-19, एउटा यस्तो global crisis जसले चाहिँ worldलाई almost ठप्पै पारेको थियो हैन. COVID-19 को brunt has fallen upon every individual. तर यस्तो individualहरू जो चाहिँ disadvantaged community बाट हुनुहुन्छ, marginalized communities बाट हुनुहुन्छ हैन, minorities हरू हुनुहुन्छ, महिलाहरू हुनुहुन्छ, they've definitely had to bear एउटा greater brunt, उहाँहरूलाई greater effects हरू पर्न गएको छ हैन. So त्यसै कारण यो आजको 42nd World Tourism Day मा चाहिँ we wanted to have a discussion regarding inclusivity, regarding getting back on हाम्रो feet as we enter a post-pandemic world. त्यसै निमित्त हामीले चाहिँ आज यो tourism for inclusive growth भन्ने panel discussion गर्न गइरहेको छौं र यो panel discussion को major objectives हरू भनेको चाहिँ to lead inclusive discussion on the representation of women and gender minorities in the tourism industry, and to put light on the discussion on how different government officials, CBOs, individuals, or private companies are initiating different forms of initiations to bring inclusiveness in the tourism sector. So we're really looking forward to the panel discussion. We know that it's going to be an extremely informative time. So without wasting any more time, we'd now like to begin the panel discussion. So as we commence our panel discussion on tourism, on inclusive tourism specifically, I'm sure our participants or me, even myself, I want to learn more about inclusive tourism because this is what we're basically based on as a. So we'd like to begin with understanding on what do you think is inclusive tourism, just based on what experiences. So I'd like to just ask you to give your understanding on inclusive tourism first, Matthew, to begin with. And I'd like to hand over to Sajana ji to please start over with this. Thank you for the question. So first of all, happy World Tourism and Tourism for Inclusive Growth के concept-मा चाहिँ आज हामी discussion गर्न लागिरहेको छौं. So for me, inclusive tourism is like making the accessible tourism for everyone, irrespective of their gender, age, or physical status, to enjoy the tourism experiences for everyone. So that's for me, that is inclusive tourism.
हजुर सुन्नु भएको छ है? हजुर 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 जुन अहिले यो टुरिज्म को उसमा इन्क्लुसिभको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा एउटा चाहिँ कस्तो छ भने माउन्टेन एडभेन्चर मात्र टुरिज्म भन्ने जुन सोचाइ छ नि त्यो अलिकति एउटा माउन्टेन एडभेन्चर अर्को भनेको रिभर एडभेन्चर यस्तो चिजहरूलाई मात्रै टुरिज्ममा इन्क्लुसिभ गरेको छ। तर अब हाम्रो देश हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति टुरिज्मको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने चाहिँ कल्चर भयो, त्यस गरेर धेरै जसो चिजहरू जस्तो हामी कहाँ चाहिँ मल्टिकल्चर यो रिलिजियसहरू भयो यो सबै हाम्रो टुरिज्ममा पर्न आउँछ। जस्तो अलिकति टुरिज्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ तपाईँको ने भनेको चाहिँ पवित्र ठाउँ अरे, अनि पाल भनेको चाहिँ गुफा अरे होइन। अनि पहिला त अब काठमाडौँलाई एउटा नेपाल भनेर भनिन्थ्यो, अनि त्यो नेपालभित्र अब म सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेको मान्छे, अनि काठमाडौँ हामी कहिले पनि भन्दैन थियो सानोमा चाहिँ। अब काठमाडौँ बाट नजिकैको ठाउँ के अरे सिन्धुपाल्चोकबाट नजिकैको ठाउँ काठमाडौँ कहाँ जान लागेको भन्दा नेपाल जान लागेको भनेर भनिन्थ्यो। अनि नेपाल चाहिँ विश्वमा एउटा पवित्र ठाउँ रहेछ र यो पवित्र ठाउँभित्र चाहिँ धेरै चिजहरू चाहिँ छ। जस्तै एउटा धार्मिक हिसाबले चाहिँ चिनिएको छ, स्पिरिचुअल हिसाबले, र अर्को भनेको एडभेन्चर कल्चर यो चिजहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लान सक्यो भने यो चाहिँ अब इकोनोमिक हिसाबले पनि सस्टेन र एउटा चाहिँ अब भनौँ न विश्वमा एउटा युनिक चिज भएको भएर यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी नै प्रमोट गर्न सकिन्छ। जुन अहिले यो वर्ल्ड टुरिज्म डे पारेर चाहिँ यो जुन स्लोगन ल्याएको छ यो एकदमै राम्रो पनि छ। यो चाहिँ हामीलाई अब लाग्छ पछिल्लो समय यो हाम्रो टुरिज्म सेक्टरको लागि चाहिँ एकदम सान्दर्भिक हो। यो स्लोगनले चाहिँ सबैलाई समानता अनि समावेशी इक्वालिटीको पनि कुराहरू आउँछ यसमा चाहिँ। सो यही बुझेको छु मैले। हजुर Thank you so much, Mayaji. Anupa ma'am. Okay, Darshanaji, thank you so much for questions actually. So since the program theme ne hamro chai inclusive tourism bhayepachi, so it's very good to start with inclusive tourism ma chai afno thought rakhne. So I think when you look at the Nepal, we have so many things as a tapaiko chai opportunity. Whether you look at tapaiko diversified climate, whether you look at a cultural tapaiko chai benefits, cultural resources, अथवा एडभेन्चरस रिसोर्सेस हेर्नुस्, अथवा तपाईं नेचुरल रिसोर्सेस हेर्नुस्, अथवा म्यान मेड ब्युटिज हेर्नुस्, अनि त्यो सँगसँगै we have lots more things and all we need actually human चाहियो हामीलाई who can manage all these resources. So I think चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि रिसोर्सेसहरु छ त्यो रिसोर्सेसहरुलाई सबैलाई इन्क्लुड गरेर सबै नै मान्छेहरुलाई चाहिँ हामीले विदाउट एज, विदाउट जेन्डर, विदाउट रिलिजन, विदाउट एनी काइन्ड अफ लाइक डिस्क्रिमिनेसन नभइकन समानता, माया म्यामले भन्नुभएको जस्तै समानता र चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्यौं भने के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साँच्चै नै हामी चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ इन्क्लुसिभ टुरिज्म हुन्छ टुरिज्ममा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। Thank you so much, Anupaji. Pankajji. Thank you, Darshanaji. What is inclusive tourism? So this is, I think, a very dynamic question which keeps evolving. When I got into this, 2013 was the first time I came to know a bit about this term or terminology. And when I met a gentleman, was in a wheelchair but totally independent. अनि मलाई चाहिँ मैले भेट्नलाई appointment मागे, and I was not really hoping that I'll get an appointment because I was not introduced to him, neither he knew me. But interestingly, he agreed, and he was one of the eminent personalities who worked towards the disability right movement in the US. र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ म एक्सेसिबल टुरिज्मको चाहिँ एउटा लिडरको रूपमा चिनिनु भएको ग्लोबली नै. And I got to meet him in California while I was on one of the trips, marketing trips ma जाँदाखेरि. र भित्र चाहिँ अलिकति यो इन्क्लुसिभ टुरिज्म अथवा एक्सेसिबल टुरिज्मलाई इन्टरचेन्जेबली त्यतिखेर युज त्यो टर्मलाई चलाइरहेको थियो भने अहिले आएर चाहिँ
inclusive tourism has been a broader meaning or area whereby it is not only for people with disabilities or accessibility matra nabhayera, it is for all. In other words, it is tourism for all, whether you're a minority group, marginalized group, women, people with color. You know, at times we have got very stereotypical image. Tourist भने भने अब कति अगाडिसम्म त विदेशी त्यो पनि सेतो छाला भएकोलाई मात्र हाम्रोमा टुरिस्ट भन्ने एउटा चलन थियो भने अब चाहिँ नेपाली पनि टुरिस्ट हैन, विभिन्न छाला भएको पनि टुरिस्ट, अब विभिन्न फेथका टुरिस्ट, अब सेक्सुअलिटीमा पनि अब एलजीबीटी कम्युनिटी टुरिस्ट भनेपछि यो इन्क्लुसिभ टुरिज्म चाहिँ साँच्चैमा भन्ने हो भने दिस हैज कम इन एज अ भेरी element what allows people to travel with dignity र यो पल्टको जुन चाहिँ थीम छ inclusive growth, अब यो ग्रोथ पनि के हुनु पर्यो भन्दा टुरिज्मले चाहिँ it should give benefit to all, whether the person is right in lakeside of Pokhara or somewhere in Kechanakawal in Japa, you know, so everyone should get the benefit of it, so that becomes an inclusive growth. So inclusive tourism, in other words, covers everything, whatever you can connect the dots with. And that's where we are going to explore. And I really look forward to learn more from the eminent panelists. Thank you. Thank you, Pankaj. I'm sure तपाईँहरूको understanding on inclusive tourism ले चाहिँ हामी participants हरूको सबैजनाको basic understanding अझै enhance गरिदिएको नै छ हैन. So we'll move on with the major discussion for today. My first question is directed towards Anupa ji. So as we know, अहिले आइसक्दाखेरि हैन हामी comparatively हेर्ने हो भने महिलाहरूले अहिलेको जेनेरेसनमा आइसक्दाखेरि चाहिँ we've been fitting ourselves into different economic roles के हामीले थाहा पाइरहेको छौँ कि इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्स महिलाहरूको लागि कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हैन. यही तर्खरमा चाहिँ नेशनल इकोनोमिक सेन्सस 2018 लाई हेर्ने हो भने पनि महिला ओनर्सहरू र महिला म्यानेजर्सहरू चाहिँ टुरिज्मको स्ट्याब्लिशमेन्टहरुमा चाहिँ प्रोपोर्सनेटली एकदमै धेरै चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुँदो रहेछ के अदर देन एनी अदर सेक्टर, व्हिच मिन्स दैट महिलाहरूको इन्भेस्टमेन्ट इन टुरिज्म सेक्टर चाहिँ एकदमै धेरै छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थ्रु डेटा थ्रु सेन्सस पनि थाहा पाउँदै आइरहेको छौँ हैन. Considering your datas, considering तपाईँको आफ्नै experience of having worked in this field for such a long time, what do you think अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ महिलाहरूको इन्भल्भमेन्ट इन द टुरिज्म सेक्टर चाहिँ कस्तो खालको छ अहिलेको सिचुएसनमा आइसक्दाखेरि चाहिँ, एन्ड अल्सो महिलाहरूको कन्ट्रिब्युसन कस्तो छ र महिलाहरूले चाहिँ कस्तो खालको स्पेसेसहरू चाहिँ अक्युपाई गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ स्पेसिफिकली? I think let me start with the nature of woman actually. तपाईले संसारकै वुमनको नेचर हेर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ त्यो नेचर भनेको कस्तो नेचर हो भन्दाखेरि चाहिँ काइन्ड, पोलाइट, हम्बल हैन. स्पेशली हामीलाई मोस्ट अफ द वुमन्सहरूलाई सानैदेखि स्पेशली इन कन्टेक्स्ट अफ नेपालमा चाहिँ कसरी गेस्टलाई ट्रिट गर्ने, कसरी घरमा आउँदा गेस्टलाई चाहिँ स्वागत गर्ने, यो कल्चर हामीले एक्चुअली टुरिज्म नपढे पनि नसिके पनि त्यो हामीले सानैदेखि चाहिँ हामीमा इनबिल्ड भएको हुन्छ हैन. सो त्यस्तो टाइपको क्यारेक्टर भइसकेपछि द्याट एक्चुअली क्यारेक्टर इज भेरी सुइटेबल फर द टुरिज्म बिजनेस. त्यो हिसाबले पनि हेर्ने हो भने वर्ल्डमा अझ पनि हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ एज यु सेड डेटाहरू इन्क्रिजिङ, बट वाइल तपाईँको मेल र फिमेलको पार्टिसिपेसन हेर्नु भने स्टिल द नम्बर्स आर लेस हैन. त्यो हिसाबले पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन हिसाबले हुनुपर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेचर वाइज र क्यारेक्टर वाइज जति पर्सेन्टेज हुनुपर्ने अझ कम छ. बट तपाईको प्रिभियस इयरको डेटा हेर्ने हो भने पनि तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज ग्रोइङ अ लट. अब त्यो ग्रोइङको डेटा हेर्ने हो भने लगभग एभरेज चाहिँ मेल म्यानेजर स्टिल 60% को एभरेजमा छ भने फिमेल म्यानेजर भनेको 40% को एभरेजमा छ. यो त्यो सँगसँगै तपाईले ओनरशिपको पनि कुरा उठाउनु भएको छ हैन. ओनरशिपको कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ इफ यु लुक अन द डेटा तपाईको चाहिँ लगभग 38.2% चाहिँ फिमेल ओनर्स हुनुहुन्छ टुरिज्ममा भने तपाईको चाहिँ रेस्ट पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ 61.8% भनेको चाहिँ मेल ओनरशिप चाहिँ भएको डेटाहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ एज पर द सेन्ट्रल ब्युरो स्ट्याटिस्टिक अनुसार हैन. सो दिस डेटा अल्सो सोज दैट स्टिल फिमेल पार्टिसिपेसन इज लेस.
हैन हामीले चाहिँ अझै हुन जति पर्ने थियो इन टर्म्स अफ आवर क्यारेक्टर इन टर्म्स अफ आवर चाहिँ तपाईको नेचर जति हुनुपर्ने भइरहेको छैन तर यो बढिरहेछ डेटा द गुड न्युज इज तपाईँले भन्नुभएको जस्तै बढिरहेछ सो द्याट्स अल बिकज आई थिङ्क द वुमन द्याट आर इन्भल्भिङ द पिपल लाइक यु पिपल लाइक यहाँ तपाईँहरू जतिजना हुनुहुन्छ who actually is continuously तपाईको चाहिँ इन्स्पायर गर्दै हुनुहुन्छ मेनी यङ फिमेल्सलाई भोलिको दिनहरूमा चाहिँ यो इन्डस्ट्री इज भेरी सुइटेबल र एनी मेल अर फिमेल क्यान वर्क इन दिस इन्डस्ट्री भन्ने टाइपको मेसेज दिएको हिसाबले पनि तपाईको चाहिँ फिमेल्सहरू मोर आर कमिङ टुवर्ड्स दि तपाईको चाहिँ टुरिज्ममा त्यो साथसाथैमा हाम्रो अब सिन्स सिस्टरहुडकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीसँग चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ जिस्मा तुलाधर उहाँ आफै एउटा ओनर हुनुहुन्छ हामीसँग युविका भण्डारी हुनुहुन्छ उहाँ आफै एउटा ओनर हुनुहुन्छ हामीसँग चाहिँ बेन्जु मुखिया हुनुहुन्छ उहाँ आफै एउटा ट्राभल एजेन्सीको ओनर हुनुहुन्छ भनेपछि नाउ मैले सर्टली एउटा के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स हामीले हाम्रो वरिपरि नै फिमेल ओनर देखिरहेछौँ एन्ड दे बीन इन्स्पायरिङ अ लट तपाईको आउट अफ यो हाम्रो एसोसिएसनको 3 जना मध्येमा 2 जना चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरूको चाहिँ दे हेभ अ चाइल्ड भन्दा पनि ठुलै भइसकेका छन् तर दे बीन ब्यालेन्सिङ सो वेल पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफ सो द्याट एक्चुअली इन्स्पायर अफ लट्स अफ फिमेल कि यस नाउ फिमेल क्यान टेक अ लिड नट ओन्ली लिड दे क्यान बी अ ओनरसिप एन्ड दे क्यान ब्यालेन्स पर्फेक्ट पर्सनल र तपाईँको चाहिँ अफिसियल काममा चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको इक्जाम्पल सेट गरेको छ त्यो सँगसँगै तपाईँले हाम्रो समाजमा हेर्नुहोस् होइन वेदर तपाईँले कुरा गर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ द्वारिकाको म्यामको कुरा गर्नुहोस् होइन अथवा तपाईँले कुरा गर्नुहोस् हाम्रो हानको प्रेसिडेन्ट म्यामको कुरा गर्नुहोस् सो यो कुरा गर्दाखेरि के हो सृजना म्यामको कुरा गर्नुहोस् यो कुराले पनि के प्रुभ गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ टुरिज्ममा चाहिँ फिमेलले पनि लिड गर्न सक्छ होटल चलाउन सक्छ इभन एसोसिएसन चलाउन सकिन्छ हाम्रो गेट नेपालको पनि म्याम पनि फिमेल नै हुनुहुन्छ विज रनिङ अ फ्यान्टास्टिक जब एज रनिङ दिस एनजिओ होइन लाइकवाइज हामीले यो नयाँ पनि होइन फेरि इफ यु लुक अन द हिस्ट्री तपाईँको एडभेन्चरस टुरिज्ममा चाहिँ जहाँ चाहिँ पासाङ लामु शेर्पा देखि नै हामीले कुरा उठ्ने हो भने त्यति बेला एडभेन्चरस वाज ओन्ली कप अफ टी फर मेल बट सी हेज प्रुभन द्याट इट्स नट ओन्ली कप अफ टी फर द मेल ओन्ली इट्स फर एभ्री वान भनेर प्रुभ गरेको छ सो द्याट कल्चर्स वी क्यान सी इट एन्ड वी हेभ नाउ सो मेनी फिमेल्स आर इन एडभेन्चरस सो मेनी फिमेल्स इन होटल travel agency so that actually gives a strong message to the society that female are capable not only in terms of personal life they are capable for the professional life and they've been excellent inspiration for the thousands of people around the Nepal so I think that is also one of the very strongest source that people are being engaging and people are being participating in tourism than before. Thank you अनुपाजी तपाईले एकदमै क्लियरली मेन्सन गरिदिनु भयो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो छ भनेर हैन यसले मैले हजुरलाई फेरि एउटा फलो अप क्वेशन चाहिँ सोध्न चाहे तपाईकै संस्था रिलेटेड तपाई यहाँ एज रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम TSNA आउनु भएको छ हैन अनि एज यु आर सेइङ महिलाहरूको अहिले बिस्तारै इन्भल्भमेन्ट कम्पेरेटिभली त्यस्तो खासै नबढे तापनि आफै सिंगल ह्यान्डेडली हेर्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली महिलाहरूको इन्भल्भमेन्ट इन टुरिज्म सेक्टर बढी नै रहेको छ कम्पेरेटिभ बेसिसमा नभए पनि हैन सो TSNA ले चाहिँ के कस्ता खालका कामहरू गरिरहेको छ इन्क्लुसिभ टुरिज्मलाई अझै फस्टर गर्नको लागि महिलाहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ हस्पिटालिटी एभिएसन टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको एफिसिएन्सीजहरूलाई बढाउनको लागि चाहिँ के कस्तो रोल्सहरू चाहिँ TSNA ले प्ले गरिरहेको छ अहिलेको सिचुएसनमा So TSNA actually formed by तपाईको चाहिँ generally 9 जनाबाट हामीले सुरु गर्यौं TSNA चाहिँ हैन सो TSNA को अब्जेक्टिभहरु तपाईले स्टार्टमै क्लियर गरिदिनु भयो बट TSNA आजसम्म आउँदा हेर्दा हामीसँग धेरै जना मेम्बर हुनुहुन्छ हामीले धेरै काम गर्न नसकेन के काम चाहिँ गर्न सकेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ we were able to provide lots of training to the तपाईको मेम्बर्समा हैन to uplift their leadership to provide a very good communication skills तपाईको चाहिँ we have also contributed in the sports area हामीले चाहिँ we have done
several hiking for the pause program, which actually comes as a very good and effective sports activities ma लिनु भएको थियो हाम्रो मेम्बरहरूले त्यो सँगसँगै हामीले we been engaging with member to see that how we can help them. So कसरी हामीले women's लाई हाम्रो tourism मा जति पनि हुनुहुन्छ whether they work in hotel or aviations or anywhere कसरी हामीले uplift गर्न सकिन्छ भनेर we are very serious on that. So as I mentioned, we have already done a couple of trainings regarding the leadership, तपाईको communications हरुमा, and also we are very looking forward किनभने because of this pandemic हामीले सोचेको जति activities त गर्न सकिरहेको छैन, but let's hope that तपाईको new beginning your vaccination सँगै will be more powerful and will be more members oriented कि हामीले भोलिको दिनमा अझ effectively अझ strong यस्तो प्रोग्राम ल्याउँ साच्चै समाजले भन्न सकोस् कि TSNA is one of the best तपाईको चाहिँ एसोसिएसन जहाँ साच्चै हामी गयौं भने will be able to empower ourselves भन्ने चाहिँ हाम्रो मेम्बरले फिल गरोस् भन्ने चाहिँ लागेको छ मलाई र पलाएर मेरो टिमलाई. Tourism Sisterhood Nepal Association will definitely be going with flying colors. So thank you so much. Moving on with Pankaj ji. Pankaj ji le agina pani after experience share गर्ने बेलामा हामीसँग भनिसक्नु भयो how he's been working for the differently abled individuals भनेर हैन. So मेरो क्वेशन चाहिँ Pankaj ji तपाईलाई since हामी सबैजनाले थाहा छ कि tourism एउटा एकदमै saturated sector को रूपमा चाहिँ exist भइरहेको छ, एकदमै predominantly male dominant हुनुको साथसाथै यो चाहिँ physically strong भएको इन्डिभिजुअल्सहरुको लागि मात्र हो कि भन्ने खालको डिफरेन्ट धारणा, स्पेशली बिकज हामी चाहिँ अब अलिकति डेभलपिङ नेसनबाट भएर पनि होला हैन. सो यस्तो टाइममा जब चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा डिफरेन्ट सोर्ट अफ फ्रेम अफ रेफरेन्स नै दिनुभयो नि त टुरिज्म सेक्टरको लागि हैन. यु बीन वर्किङ इन दिस सेक्टर, तपाईले चाहिँ यसमा एक्सपिरियन्सहरु गेन गरिरहनु भएको छ. सो कन्सिडरिङ तपाईको आफ्नो एक्सपिरियन्स इन दिस फिल्ड, स्पेशली वर्किङ विथ डिफरेन्टली एबल्ड इन्डिभिजुअल्स चाहिँ सिन्स पोलिसीज प्ले अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल, तपाईलाई चाहिँ हाम्रो पोलिसीज र प्र्याक्टिसमा चाहिँ के कस्तो सिचुएसन छ? डु यु थिंक हाम्रो पोलिसीजहरु सेल्फ सफिसिएन्ट छ टु मेक टुरिज्म मोर इन्क्लुसिभ, ओर पोलिसी र प्र्याक्टिसमा कहीँनिर के खालका ग्यापहरु छन् जस्तो लाग्छ तपाईलाई चाहिँ? Thank you, Darsanaji. It's a very pertinent question you asked. I really appreciate. तपाईले पोलिसीको कुरामा अब यो चिकन और एग भन्ने कुरा नै आउँछ कि whether which should come first or which came before भन्ने कुरा. अब हामीले बिजनेसमा हेर्दाखेरि obviously नेपालकै टुरिज्मको हिस्ट्रीमा जाने हो भने tourism started and then the policy came much later, right? So the first tourist visa was issued in 1955 when the tourism was not understood. What is tourism भन्ने कुरा हैन. जस्तो अब टाइगर टप्सले चाहिँ टाइगर टप्स जंगल लज चाहिँ स्टार्ट गर्दा वाइल्ड लाइफ टुरिज्म भन्ने फर्गेट नेपाल इन्डियामा पनि थिएन. इन्दिरा गान्धी sent her team of experts to study and replicate that model in India, right? So policy does not drive or help the business to start. Businesses will attract policy in place. मेरो ओपिनियनमा that's how the world works. अब यहाँ पनि अहिले हेर्दाखेरि डिजिटल डिस्ट्रप्सनको कुरामा डिजिटल टेक्नोलोजी बेस्ड बिजनेसेसहरुमा policy comes much later and that's where the gray area continues. Going back to inclusive tourism अथवा यो accessible tourism को कुरामा चाहिँ म अलिकति राख्न चाहन्छु for the benefit of all the participants, and I'm sure inclusion अथवा inclusive tourism के हो भन्ने कुरामा चाहिँ अब तपाईले अघि persons with different ability भन्नुभयो. अब यो टर्मिनोलोजिज पनि एकदमै र्यापिडली चेन्ज भइरहेको छ. अब हाम्रो साथीहरु जो चाहिँ अपाङ्गता भएका साथीहरु हुनुहुन्छ, the persons with disability, they don't want to be called differently able people. That term has already been old version of our respectful way चाहिँ मानिँदैन त्यसलाई, just because we all are learning. बरु उहाँहरुलाई चाहिँ persons with disability भन्नुलाई PWD भन्छ. That is absolutely all right. अब यहाँ अलिकति मैले जोड्न खोजेको चाहिँ अघि मैले स्कट रेन्जको कुरा गरेको थिएँ, जो चाहिँ अब नेपालमा टुरिज्म अथवा यो एक्सेसिबल टुरिज्म इन्क्लुसिभ टुरिज्मको लागि चाहिँ उहाँको ठुलो देन छ. यो लास्ट 2 हप्ता अगाडि पनि वर्ल्ड बैंकको यो IFC ले एउटा रिपोर्ट चाहिँ पब्लिश गरेको थियो होटलहरुमा गरेको एक्सेसिबिलिटी सर्वे. So he was Scotland. Why was? Because he passed away in 2016. We lost him right after 2 years of his visit to Nepal. And the important thing
is, and the most important is, he flew all the way from California to Nepal all alone. है अब पोलिसी कुरा गर्दाखेरि अमेरिकामा पनि 1990 सम्म डिसेबिलिटी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीको लागि एक्सेस टु एभ्री प्लेस थिएन. दे गट अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट ओन्ली इन 1990 र स्कट वाज वान अफ दि लिडर्स ओर एक्टिभिस्ट फर द्याट. भनेपछि अब पोलिसीले हामीलाई चाहिँ like it won't pave the road. We start working and the policy will follow. This is few snapshots. Like he came to Nepal and he inspired. What is inclusive tourism? If it does not inspire people, it is not inclusive tourism. If the goal is only to make money, then it is not inclusive tourism. Why? As per the data, 15% people on this planet have got some sort of disability, be it visible or invisible. भनेपछि त्यो डेटाले हेर्दाखेरि 1.3 billion people who traveled pre-pandemic, you do the math, it's untapped market. And what do they need? When I met him there, he was fully mobile. But when he came to Nepal, he needed assistance. That means barriers are in our facilities. अब त्यो मा जाँदाखेरि चाहिँ नेपालमा जस्तो यो अहिले एक्सेसिबिलिटी एक्ट पनि आएको छ 2013, which was a pretty good move, हैन. र त्यो सँगसँगै जाँदा अब पर्सन्स विथ visually impaired, अब यो मैले मार्कोको नाम लिनुपर्ने हुन्छ. Right after the earthquake, there was a team of Italian travelers who came here just to support Nepali tourism community, that we want to give out message that Nepal is fine, safe to travel. And त्यसमा चाहिँ my operator friend, she said, Pankaj, is it okay if I bring a person who is visually impaired, who is blind? Call गरेर. She was a skeptic. I said, please bring him. That was Marco, and that paved. अब यहाँनिर एउटा म जोड्न के चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले टुरिज्म भन्दाखेरि generally what we look for is the international travelers coming to Nepal, as Nepal was targeting 2 million tourists in 2020. I know. How about people in Nepal, the persons with disability who live here, who go around and they are not much looked after? Though it was not a very organized effort, but we took them. They were stationed or based out in Jaulakhel. उहाँहरूलाई हामीले गोदावरी लिएर गयौँ. That was after 3 months, 2015 को कुरो. And then many of them had never been to Godavari, and that gave them a huge mental relaxation. They started looking forward to. हैन. भनेपछि टुरिज्म अहिले एउटा रिसेन्ट एउटा डेटा युएसमा गरेको सर्वेमा पनि के भन्छ भन्दाखेरि ट्राभल गर्ने चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट डिजायर्ड activity. You may guess what is the first. First is dining out. Of course, you need to eat and you want to dine in the right places. So restaurant F&B business continues to grow. So even US research they have the second most desired activity is travel. So it will continue, though we did see the lowest point in our tourism. Empowerment through persons with amputees. I'll not get into detail, but this was very prestigious event. This became the UNWTO event of World Tourism Day celebration of 2016, when we brought 5 amputees from US, and exactly today they left for Poon Hill and they created a history. Right? So एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ म यहाँ जोड्न चाहन्छु. हामी घोरेपानीको नजिकमा थियौँ, and there was a team of doctor, prosthetists and all, and they were walking, of course, very slowly, and the person in the center, he is a police officer from Ohio. And त्यहाँको गाउँको मान्छे 3-4 जना आएर चाहिँ they started kind of interrogating me. So, why are you doing this? Why don't you hire a pony and put him on the pony? You are trying to save money, or you are trying to cut corners. And I knew I could respect their sentiment, because they thought that I was giving trouble to this gentleman who was walking with prosthetic leg. And I told him that, look, this is not the case. They want to break their barriers.
and it is what they wanted. So they are walking slowly. They want to go to Poon Hill. So this is also to empower local people, right? So this has become, and here I would like to add why inclusive. It is not limited to persons with disability only. Now the life expectancy has increased. A person in 85 is still active, so they also need some sort of accessible facilities. When there is a ramp, it is easier for us when you are traveling with a roller bag to go through ramp instead of the staircase. So these facilities what we make is good for pregnant women, it is good for parents traveling with small kid or young kids or elderly people. So this will continue to grow, and what I believe policy will follow as the demand for this segment will grow. अब नेपालमा पनि अहिले हाम्रो accessible एउटा van आइसकेको छ. The hotels are coming up with accessible rooms, not because it is a right thing to do or easy thing to do, but because there's a business possibility. So I stop here and I will again connect the dots as you ask the other questions. Thank you, Darshanaji. It's really insightful, किनभने तपाईले एउटा completely different perspective दिनुभयो हैन. Thank you so much. Moving ahead, मेरो question चाहिँ सजना जीको लागि हो हैन. Like I mentioned before, introduction को time मा नि सजना जी has been working as the co-founder and the president of Girls Empowered by Travel Nepal. अनि Girls Empowered by Travel Nepal ले चाहिँ relentlessly it has been working not just to improve your travel को sector but travel लाई लिएर चाहिँ महिलाहरुलाई चाहिँ कसरी skillful बनाउने, कसरी चाहिँ उहाँहरुको सशक्तिकरण तर्फ लाने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ उहाँहरु इन्भल्भ हुँदै आइरहनु भएको छ हैन. So Sajana ji, of course तपाईले यो सबै काम गरिरहँदाखेरि हैन, while you are an empowered woman yourself, I'm sure getting here, establishing itro thulo form हैन, and then you yourself getting here must not have been easy नि त, किन भन्दाखेरि we're still very like patriarchal in nature as a country as a whole हैन. So तपाईले definitely because of your patriarchal attitudes हरु पनि different challenges हरु face गर्नुभयो होला, अथवा यो सेक्टरमा संलग्न हुन चाहिने महिलाहरुले चाहिँ different खाले challenges हरु चाहिँ face गर्नुपर्छ होला कि. So तपाईलाई चाहिँ के कस्तो खालको challenges हरु छ women लाई tourism sector मा, र यो challenges हरु overcome गर्नको लागि, यो obstacles हरु overcome गर्नको लागि चाहिँ के खालको प्रयासहरु चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? Thank you, Darshana, for really put these questions. So talking about myself, like extremely अलिकति जानु पर्दाखेरि चाहिँ I myself belong to a village girl हैन, एउटा चाङ्गुनारायणको सानो गाउँबाट आएको, and there are so many, of course there are so many patriarchal beliefs. So I come from that background, and coming from that background and living all those living inside of this all those patriarchal beliefs बाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ the journey is not an easy journey. And during this like 4 to 5 years journey of establishing this organization is in like growing organization, it really takes a lot of efforts, and also teamwork is really important. So Girls Empowered by Travel Nepal ko kura garnu parदाखेरि, the vision of it is like providing the equal opportunities for everyone, especially focused for the young girls, marginalized communities बाट आएका किशोरी महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ travel opportunities, meaningful travel opportunity दिने हिसाबले सोचले बनाएको यो अर्गनाइजेसन ले चाहिँ अहिले टुरिज्म सेक्टरमा कसरी काम गरिरहेको छ र यसको च्यालेन्जेस के छ भन्दाखेरि, so before jumping to that question हैन, so अहिले चाहिँ नेपालमा अहिले नेपाल भर्खर ओपन भएको छ, like this is the Nepal is open for fully vaccinated travelers and no quarantine rules, अहिले fully vaccinated हरुलाई, and also they can get the visa on arrival. So these kind of things are so good. And also the 2025 Nepal Tourism Board ले चाहिँ 2.5 million tourists हरु ल्याउने सोचिरहेको छ, and there are so many growing agencies and so many trekking guides, like 17,766 trekking guides हैन, and also like 39.2%, like you mentioned, they are women, and 39.2% women are managers, and also 13.2 are the women managers. So हेर्दाखेरि चाहिँ it looks like so beautiful हैन, like growing देखिरहेको छ. And Girls Empowered by Travel Nepal चाहिँ we work in the community के community मा हामी काम गर्छौं. So how do we work भन्दाखेरि, we have this leading project called Sustainable Tourism Initiative, and through that project
हामीले चाहिँ like what kind of the help and support the community needs. Like for an example, we provide the homestay for Changu Narayan Champak Nomna home ko लागि, and also we provide the training for like Greco एउटा सानो home सानो एउटा community लाई हामीले चाहिँ होमस्टे प्रदान गर्यौं र होमस्टे प्रदान गर्दाखेरिको हाम्रो एक्सपिरियन्सेस चाहिँ कस्तो थियो भने लाइक द्याट वाज सो नाइस सबैजना ट्रेनिजहरू चाहिँ वुमेनहरू हुनुहुन्थ्यो हैन सो एन्ड दे लर्न एभ्रिथिङ एन्ड बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ द होमस्टे टर्न टु द लाइक बिजनेस खालको मोडलमा गइसकेपछि चाहिँ द रियल सिनारियो इज हियर. So everything is served by the women, everything is served by the women, everything is cooked by women, everything is handled by the women. And according to the Hoshan, like 80% of the homestays are led by the women. So homestays are still led by women, but when we talk about the economic handover, economic supervision, the male are there to take the charges. Like paisa lini belama चाहिँ मेलहरु अघि सर्छ. And हाम्रो बगौडा होमस्टेमा हामी last time travel गर्न जाँदाखेरि चाहिँ so everything was served by womenहरुको services and hospitality was so nice. तर पैसा पे गर्ने बेलामा चाहिँ मेलहरु आउनुहुन्छ and that really hurt. So हेर्दाखेरि चाहिँ वुमेनहरुको रिप्रेजेन्टेटिभ धेरै छ हैन अघि भन्नुभएको जस्तै नाटाहरुमा यो हानमा धेरै वुमेनहरुको रिप्रेजेन्टेटिभ छ तर कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ अझै पनि वी रियली नीड टु वर्क आउट देखिन्छ. अनि अहिले टुरिस्टहरु चाहिँ like mountaineering ठाउँमा छ ट्रेकिङ एक ठाउँमा छ but there are also some tourists they really want to experience the cultural things tradition things and they want to experience. तर when it comes like they really want to experience the homestays and homestays को development को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ still there are so many challenges the women have to face because the lack of confidence level is lacking there and lack of the knowledge of the like financial literacy को कुराहरु उहाँलाई थाहा छैन. So those kind of challenges we can see and Girls Empowered Travel Nepal is trying to recover or trying to help or support through this sustainable tourism initiative. And through this project, we do the service learning. So service learning is really new concept in, I think in like Nepal, in all over Nepal. This is like serve and learn where the tourists or national or international tourists जो आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ like serve त एक ठाउँमा छ but they come to learn, they come to in expectation to learn because हामी चाहिँ अब एज अ अर्बन एरियाजबाट हामी रुरल ठाउँमा जाँदैछौँ भने we become like smart. Okay, I really want to like teach भनिन्छ नि त तर I think they have to learn first हैन पहिला त्यो कम्युनिटीलाई बुझ्न जरुरी छ. त्यो लोकल कम्युनिटीज त्यहाँको लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरुसँग कुरा गरेर त्यहाँको स्टेक होल्डरसँग कम्युनिकेसन गरेर and then they can all things serve if they can. So those kind of things we are working on it where the travel and community services come hand in hand. And challenges त धेरै नै छ because like the change doesn't happen overnight and we really need to work hard. And as you said, like as Anupaji and Pankaj has mentioned that we are the youth and our leadership is growing. So we are also working the community by leading and also by learning every day. So this kind of challenges we are facing and also we take it like as opportunities rather than challenges because every day is a learning for all of us. So yeah, this kind of things Girls Empowered Travel Nepal has been executing in the short. Thank you, Sajana ji. So moving ahead with our next question to Maya ji. So Maya ji, as we all know, तपाईको जुन चाहिँ 7 Summits Women team को जस्तो खालको तपाईहरुले achievement पाउनु भएको छ हैन it's definitely very inspirational for a lot of women के like हामी अघिदेखि डिस्कस गर्दै आइराको छौं हैन tourism heavily male dominated sector भए तापनि महिला तपाई आफै एउटा महिला भएर हैन तपाईहरुले यस्तो wonderful achievement गर्नु is of course something that a lot of young girls are forever going to look up to हैन अनि यो गर्दा गर्दै तपाई tourism sector मा यति वर्षदेखि लागिरहँदाखेरि चाहिँ I'm sure you must have had धेरै च्यालेन्जेसहरु पनि जुन च्यालेन्जेसहरु साजना दिदीले पनि अघि नै भन्नुभयो हैन अनि कति तपाईको आफ्नै एक्सपिरियन्समा बेस्ड भएर डिफरेंट सेट अफ च्यालेन्जेसहरु पनि थियो होला सायद हैन तर टुरिज्म सेक्टरमा लाग्दाखेरि तपाईले हैन अफ कोर्स एज यु became a part of this तपाईले के कुराको अपर्चुनिटिजहरु चाहिँ पाउनु भयो के टुरिज्म सेक्टरमा महिलाहरुको लागि के कस्ता खालका अपर्चुनिटिजहरु एक्सप्लोर्ड अनएक्सप्लोर्ड कस्तो खालको अपर्चुनिटिजहरु चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ महिलाहरुको लागि चाहिँ छ त अहिले थ्यांक यू दर्शना जी मैले टुरिज्म मैले टुरिज्म भन्दा पनि टुरिज्म भित्र माउन्टेनियरिङ चाहिँ मैले 2006 बाट सुरुवात गरेको 2006 मा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम म एभरेस्ट चढ्छु भन्ने डिसिजन गरे र
त्यो सिलसिलामा अलिकति अलिकति आफ्नै स्टोरी म बताउँदैछु है। र त्यतिखेर चाहिँ नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनले एउटा ट्रेनिङ दिने रहेछ, माउन्टेनियरिङ बेसिक कोर्स। अनि त्यो ट्रेनिङमा म भाग लिएको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यो वर्षमा एकपटक मात्रै दिने त्यो ट्रेनिङ। अनि त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ अब तपाईँको कम्पिटिसन हुने रहेछ। तर अब त्यसमा चाहिँ म क्वालिफाइड भइनँ, किनभने नभएको कारण किन मलाई माउन्टेनियरिङ सम्बन्धी केही ज्ञानै थिएन। मेरो त एउटा ड्रिम के थियो भने एभरेस्ट चढ्ने ड्रिम थियो, त्यही भएर म त्यहाँ गएँ। तर मैले लकिली मैले के अपर्च्युनिटी पाएँ भने थोरै महिला भएको भएर, अर्थात् महिला नै नभएको कारणले गर्दा मैले त्यो ट्रेनिङ लिने अवसर पाएँ कि। यदि आजको दिनमा हो भने मैले त्यो अवसर पाउने थिएन, किन अहिले महिलाहरू एकदमै आएको छ माउन्टेनियरिङमा पनि, टुरिज्म पनि होइन। अघि हाम्रो अनुपमाजीले भने जस्तै होटलमा ट्राभलहरूमा महिलाहरू एकदमै छ, तर एडभेन्चर टुरिज्ममा चाहिँ त्यति धेरै छैन। अझ यो ओनरसिप लिने, यो कम्पनी नै लिड गरेर बस्ने त्यस्तो महिलाहरू, त्यस्तो फिमेलहरू चाहिँ हामीले देख्न सकिरहेको छैन, एकदमै थोरै छ। तर पछिल्लो समय सगरमाथा चढ्ने आरोहीहरूको रूपमा चाहिँ अलिकति इन्क्रिजिङ चाहिँ भइरहेको छ, फिमेलहरू आउन थालेको छ। त्यसै गरेर अब ट्रेकिङ गाइडहरू भयो, माउन्टेन गाइडहरूमा फिमेलहरू आउन थालेको छ। तर एउटा ल्याकिङ के भइरहेछ भने जस्तै सजनाजी पनि ट्रेकिङ गाइड हुनुहुन्छ, म पनि माउन्टेन गाइडकै रूपमा म लिडरसिपकै म माउन्टेन लिड पनि गर्छु। मैले विभिन्न हिमालहरू आफ्नै लिडरसिपमा खोलेको पनि छु, तर म सर्टिफाइड गाइड होइन, नेपाल गभर्नमेन्टको सर्टिफाइड होइन। एक्सपिरियन्सबाट, मेरो अनुभवबाट म गाइड भएको हो। जस्तै सजनाजीले जुन गाइड ट्रेनिङ लिनु भएको छ त्यो चाहिँ फेरि नेपाल गभर्नमेन्टमा सर्टिफाइड गाइड हो। जस्तै हामी कहाँ यस्तो दुई खालको चाहिँ ल्याकिङहरू भइरहेछ, गभर्नमेन्ट र हाम्रो प्राइभेट सेक्टर बिचको यस्तो खालको छ। माउन्टेनिङले गर्दा यो अलिकति महँगो, अलिकति एक्सपेन्सिभ हुने भएको भएर महिलाहरूले चाहिँ हतपत आँटिहाल्दैन। र कस्तो नि सस्टेन हुनको लागि पनि तपाईँको कम्तीमा पनि धेरै समय यो ठाउँमा अनुभव लिनुपर्ने, समय बिताउनु पर्ने, र अर्को चाहिँ अलिकति जोखिम पनि भएको भएर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ जोखिम मोल्न चाहँदैन। तर अहिले पनि धेरै अब सगरमाथा चढ्ने महिलाहरू पछिल्लो पटक एकदमै बढेको छ। तर उहाँहरू विशेष गरेर यो आफ्नो रेकर्डहरू राख्नको लागि मात्रै धेरै महिलाहरू आउनु भएको छ। तर म यसलाई नै पेसा बनाएर यसलाई नै म अगाडि बढ्छु भन्ने खालको महिलाहरू चाहिँ कमै मात्रै हुनुहुन्छ। जस्तै गाइडकै म चाहिँ हिमाल चढ्छु र म माउन्टेन गाइडै हुन्छु भन्ने खालको फिमेलहरू चाहिँ अलिकति देखिरहेको छैन। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै तर माउन्टेनियरिङमा अपर्च्युनिटी एकदमै छ, र विशेष गरेर अझ फिमेलहरू एकदमै कम छ। र अर्को चाहिँ तपाईँलाई हामी कहाँ न्याथमले दिने फिमेल गाइडहरू, नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले दिने गाइडहरू, फिमेल गाइड, मेल गाइडहरू टन्नै हुनुहुन्छ, सर्टिफाइड गाइडहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई यो जुन हाम्रो टुरिज्ममा ल्याउनको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। र जुन हाम्रो कम्पनीहरू छ उहाँहरूले पनि अब सर्टिफाइड गाइड भन्दा पनि अनुभवीलाई चाहिँ पठाउने। जस्तै अब पहिला एभरेस्ट बेस क्याम्प गइसकेको, अन्नपूर्णतिर गइसकेको, त्यस्तो भएको भएर अलिकति गाह्रो चाहिँ छ। तर होइन भने यसमा चाहिँ फ्युचर एकदमै राम्रो छ। यसमा अलिकति समय लगानी गर्न सक्यो भने, र अलिकति महँगो भए पनि अब पछिल्लो समय त धेरै महिलाहरू आउनु भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामी कहाँ नेपालमा विश्वको सबैभन्दा धेरै हिमालहरू भएको देश हो। 8,000 मिटरको अग्लो 14वटामा 8वटा नेपालमै छ। र यो हिमालहरू भएको ठाउँमा अवश्य पनि अवसरहरू पक्कै पनि हामी कहाँ धेरै नै छ। तर यसको लागि महिलाहरू आफै आउनु पर्यो होइन, र सम्भव पनि छ। हजुर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू मायाजी। डेफिनेटली पनि फ्युचरमा गएर हजुरको आवाज मैले सुनेन। हेलो, फेरि गयो मेरो। सुने, हजुर सुने। Definitely पनि फ्युचरमा गएर we hope to see more and more women invested in adventure पनि, and of course एउटा कुनै त्यस्तो दिन आउँछ as we head on towards making tourism more inclusive. अब चाहिँ moving on with हाम्रो second round of questions, I'm going to ask Anupaji again. So Anupaji, अहिले current context मा हेर्दाखेरि चाहिँ
हामी चाहिँ we've just been evolving from a COVID state भनौँ न हैन हामी चाहिँ कोभिडको ब्रन्टबाट चाहिँ still was suffering from it अनि like I mentioned before tourism sector चाहिँ एकदमै badly affected पनि भएको थियो हैन at a time when we had so many plans हैन in terms of tourism for हाम्रो country or globally for the world हैन so general view मा चाहिँ तपाईलाई के लाग्छ COVID-19 ले चाहिँ tourism sector लाई चाहिँ कस्तो खाले इम्प्याक्ट्सहरु पारेको छ कस्तो खाले नेगेटिभ or पोजिटिभ कस्तो खाले इम्प्याक्टहरु पार्न गयो र सिन्स कुनै पनि ग्लोबल क्राइसिस हुने बेलामा चाहिँ महिलाहरु or marginalized communitiesहरु they are mostly more affected के in general हैन so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक इम्प्याक्ट्स अन वुमेनहरु चाहिँ के कस्तो खाले हुनु गयो यो ग्लोबल क्राइसिसले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति चर्चा गर्नुस् न Okay, thank you again, Darshanaji. So I think this pandemic has taken away lots of things from us, especially tourism. Since if you look at the 2020, at the beginning, we were very, curious what will happen, and 2021 now that it will like it. So years, but still lots of waiting and the wait and watch moment is happening. So I think this is becoming now is a part of life. This the pandemic so we become a user the last quarter of 2021. So when you look on the global perspective, I think global economic has declined with a 4.4% percentage in 2020, and it has expected that it will be down by 11 trillion USD in 2021 as per the Foreign Affairs. Also similarly, if you look on the data that has provided by United Nations World Tourism Organization, it has termed the 2020 as the worst year in tourism, and around 32 million people has been pushed towards the poverty in 2020. So that has proven that how devastating is the situation right now in the tourism, not only in context of Nepal, but it's in worldwide, it's affecting each and everybody. So if I have to be very specific in context of Nepal, then no doubt, as we are talking about inclusive tourism, then Nepal, no doubt, again, that the tourism is the primemost and prime needed business for Nepal to uplift the economy of us. So when you look on the GDP of Nepal, then the highest GDP contribute गर्ने tourismमा tourismबाट नै हो तपाईको चाहिँ GDP मा contribute गर्ने हैन त्यो अनुसार नै हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ since GDP मा strong contribute गर्ने भए पनि within your 2 years मा तपाईको चाहिँ our GDP has also gone down र तपाईको UNDP को डाटा हेर्ने हो भने 5 जना मान्छे मध्ये 3 जना मान्छे चाहिँ जबलेस भयो नेपालमा भन्ने कुराहरु चाहिँ देखिरहेछ र this has impacted everyone. I think Darshana ji ko questions के थियो भने especially women मा specific थियो, but I think women and male both are impacted by this outbreak हैन तपाईको चाहिँ many of people where हामीले चिने जानेको मान्छेहरु friends families हरु they become a jobless हैन so many people actually started alternative business हैन तपाईको चाहिँ trading business, whether agricultural business. So यस्तो टाइपको बिजनेसहरु चाहिँ फोर्सफुली तपाईको चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्यो because earlier we were thinking that it will reopen soon, but since the with the end of 2020 everyone understood that it will take time, so many of us actually started the alternative business. With that also many of especially females got anxiety, depression, because people like us, if we have to sit down whole at home doing nothing, then obviously it will impact it a lot. Maybe not for the all bit, but fewer people will be definitely have the anxiety, depression issues or so त्यो कुराहरुले हामीलाई impact full निकै बनाएको छ. So now तर यो पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ every तपाईको चाहिँ problem सँगै solutions पनि आउँछ भने जस्तै now we are very hopeful that new beginning is starting तपाईको चाहिँ vaccination सँग. So we are very hopeful that new things will come
तपाईँको चाहिँ, because we need to very hopeful हैन भोलिको दिनहरुमा चाहिँ अझ टुरिज्महरु ग्रो भएको देखिन्छ. If I have to be very specific GTS को कन्टेक्स्टमा, then we have already recovered like tentative 60% जस्तो business in terms of airlines को businessमा चाहिँ हैन नेपालको कन्टेक्स्टमा. So as a company, as a tourism को aviation हेर्ने हो भने, I believe that the brighter day is very soon, and we'll hope that we'll receive more tourists as अघि हामीले भने जस्तै Nepal is now open, so let's welcome more tourists and let's be very hopeful. Darshanaji. Thank you so much Anupaji. Anupaji के क्वेशनमा फलो अप गर्दै चाहिँ मैले पंकजजी तर्फ चाहिँ अर्को क्वेशन गर्न चाहे हैन. सो किपिङ इन माइन्ड भर्खरै अनुपाजीले पनि डिफरेन्ट इफेक्ट्स भनिदिनु भयो हैन. कोभिड-19 ले टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ के कस्तो खालको बाधाहरू पुर्याउनु भयो हैन. लाइक शी मेन्शन्ड इट वाज द वर्स्ट इयर फर टुरिज्म भनेर भनिन्छ 2020 साललाई हैन. त्यही 2020 सालमै नेपाल had planned for Nepal Tourism Year 2020 भनेर के there was a lot of planning going on, a lot of things about to happen हैन, which had to be postponed हैन. अनि since COVID-19 को impact चाहिँ not just एउटा social levelमा तर economic levelमा अनि different अरू mediumsहरुमा पनि भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब as we are trying to get back to normalcy हैन, एउटा post pandemic worldमा चाहिँ तपाईलाई के लाग्छ हामीले individual levelबाट कस्तो खाले effortsहरु हुनुपर्छ अथवा मेजो level agency levelबाट चाहिँ कस्तो खाले हुनुपर्छ र government officialsहरु higher policy level making bodyबाट चाहिँ यो post pandemic worldमा चाहिँ टुरिज्मलाई फेरि फ्लरिश गर्नको लागि चाहिँ के खालका एफर्ट्सहरु चाहिँ चाहिन्छन् त अब जहाँसम्म अहिले यो अहिले तपाईले सोध्नु भएको प्रश्न रिभाइभल अथवा हाउ डु वी बाउन्स forward, I would not say bounce back, let's look forward, as we cannot really go back. Only in memory lane you can go back. See, there are so many we humans, अब साँच्चै भन्ने हो भने यो human beings, it's a very, we are very much adaptable to change. So you about 2020 definitely was not a desirable situation, but we had to face it. And it gave us big lessons. And as the saying goes, what cannot break you builds you. I think we should now look into things from that perspective. And this is perhaps a great opportunity to explore our hidden potentials. हामीले चाहिँ यो last of 1955 मा नेपाल tourism मा खोलेको देखि, if you look back until 2020, I've also been around in tourism almost for 3 decades. I joined 92. I worked in a hotel, became a tour guide for 2 years, and I trekked around. But if I look back, have we really invented much? I'm sorry to say not much. I know we've been selling or sharing or promoting very same packages. Whereas things have moved. What are the motivations behind traveling? पहिला चाहिँ अब information थिएन. I remember 94-5 को कुरा गर्ने हो भने, there was a young girl who came from US. Let me share this story. अनि होटलमा check in गरेर आयो. After half an hour, I went to see her just to brief about the trip. And she comes down and she was so excited. You know what? In my room, there's a television. There's a functioning like shower. She had no information what Nepal has to offer. That was 94-95 को कुरा है. अब उसले चाहिँ एउटा suitcase भरि चाहिँ toilet paper मात्र लिएर आएको थियो. त्यतिखेर our products perhaps were fine, but now things have evolved. One can do a virtual tour of the place. They have all the information. So where can we add value, or how do we move forward भन्दाखेरि अब चाहिँ the whole world is getting towards knowledge-based economy. People are driven by knowledge. They want to grow their insights or wisdom, right? So perhaps it is the time, and Nepal has all the elements. It has been a place which has attracted spiritual seekers. It has been a place which has got great religious attractions, or the monuments, call it Lumbini or Pashupati, or even for Sikh, we have place where Guru Nanak lived. Many of us don't know that. Let's keep it a best kept secret. So Nepal has got truly huge potential. अब यहाँनिर भन्दाखेरि are women marginalized? Well, I agree to disagree. I live with 3
female. Like I have two daughters. One is 18 and she's already doing great. And I see her very much empowered. And I don't think, the mindset we need to change now. Everyone has potential and we need to unleash our potential. अब यो कुरा भन्दाखेरि what let me again take you, I think this uh, may help. A picture speaks 1,000 words, and I believe that. Well, I'll not get into this. This was what does it tell you? US has not got female president as yet. The most progressive country, the most developed, the largest economy. We have women president, but he was no ordinary client. He was, he is former president, or they call it Captain Regent of San Marino, tiny country in Europe, but a country by itself, right? So when he came, Mirko came in 2019, October, November, on a personal trip. He was with friends, family. And knowing the fact that he was a former president of the country, we reached out and see, I mean, our president met him in the presidential palace, and it was not the first time. The Wounded Heroes, what I mentioned, the UNWTO event, they were welcomed by our president in 2016, and she wished them a good luck. So we are not only inclusive, we are very hospitable as well, in true sense, right? So what I think is we need to leverage these attributes. Of course, now we need to train people. Capacity building is needed. The communication skill would be the key, because many a times we know a lot, but we refuse to raise our hand, speak up when it is needed. Why? Because we are fearful and we don't have confidence. We lack confidence. So I would really encourage get um, this sisterhood. If we can collaborate, and I also represent Toastmasters International, and we have Tourism Toastmaster, which is again led by a female president, and even the former president was female. So why not we collaborate and build the capacity through communication, leadership skill? Of course, tourism is very much in our DNA, but we can always look into the new ways of serving people with the help of technology, right? So in that regard, what I think personally is, we need to focus on capacity building. What we knew 10 years ago, what we knew 20 years ago is not going to help us get forward, because competition is not among XYZ trekking company to ABC trekking company. We are competing with 150 destinations. We need to collaborate. We need to collaborate with Bhutan. We need to collaborate with North India. We need to collaborate with Tibet. And we are strategically located in Nepal. Every destination is only an hour and a half flight. We are blessed, truly. So capacity building, right? Let's innovate. We don't need to reinvent the wheel, but we can always look into the new ways to deliver the same thing. Are we packaging it properly? Are we looking into the new growing segments, whether it's single women who is traveling, right? Parent traveling, like single parent traveling with kids. Are we children friendly destination? It has not been discussed. I was part of one panel hosted by Indian Hospitality School, and then the topic was how to make India a children friendly destination. Never knew that before. So are we really working, and how can we invite or attract people who look for knowledge? I'm not talking about spirituality or religion, but true knowledge. And we do have that. People up in the mountain, perhaps they live a lot happier life with the minimalism. So why not we promote how can people come and learn and get some life skills? University and schools teach us how to earn living, but it never teach us how to live. So maybe a trip to Nepal can be
a game changer in terms of teaching people how to, so learn from this critical moment. And I take help of Churchill, what he said, never waste a good crisis. I think we need to get into that mindset whereby we learn from this turbulent time and we immunize ourselves not only with COVID vaccine, but this anti-fragile mindset and move ahead. Thank you, Darsanaji. Thank you so much, Pankaj sir. Pankajjuकै कुरामा एड गर्दाखेरि चाहिँ like we've been trying होइन यो क्राइसिस सिचुएसनमा नि इनिसियली विथ नो आइडिया कि हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने कामहरू अलमोस्ट ठप्पै भइसकेको थियो होइन बट देन इभेन्चुली we started adapting to the things के अनि we started discovering things होइन डिजिटल मिडियम्सहरू युज गर्दै आयौँ हामीले होइन अनि डिफ्रेन्ट वेजमा चाहिँ we started taking up initiatives online or through digital medium जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो कामहरू अगाडि बढ्दै गयो होइन यही सन्दर्भमा चाहिँ मैले सजनाजीलाई चाहिँ फेरि सोध्न चाहेँ होइन गेट नेपालले चाहिँ यस्तो क्रिटिकल टाइममा के कस्तो खाले कामहरू गर्यो पेन्डेमिकको टाइममा थ्रु डिजिटल एक्टिभिजम थ्रु एनी अदर मिडियम्सहरू होइन अनि यो कुराहरूलाई चाहिँ बिकज टुरिज्म सेक्टर भनेको इट्स मोर अबाउट बिङ देयर नि त सो त्यसले गर्दाखेरि डिजिटली जाँदाखेरि चाहिँ डु यु टेक इट एज एन अपर्च्युनिटी कि यसले चाहिँ सर्टन अझै ग्यापहरू इन्हान्स गरिदियो बिट्विन माइनोरिटिज एन्ड द पिपल हु हेभ एक्सेसिबिलिटी होइन सो यो कुराको बारेमा चाहिँ हजुरको धारणा के छ Thank you, Darshana, for this question. And I think this question is so important. So honestly, COVID-19 ले हामी सबैजना speechless नै बनाइदियो. And there is no option. Either we go move ahead or just frustrated with the situation and just get inside that problems. Right? So like gate को चाहिँ different projects चाहिँ like halt मै ल्याइदियो के. एउटा major problem भनेको चाहिँ funding मै हाम्रो चाहिँ एकदम squeeze गराइदियो because of the COVID, because travel through like empowering the girls to travel is also important, but अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा like food was the important होइन अब भोको पेटमा त काम गर्न सकिँदैन. So the distributing the nutritional package food for this like prenatal and postnatal that was our major priority. अनि हामीले चाहिँ फन्डिङहरू उठाउन थाल्यौँ because travel was not permitted, travel was not allowed at that time. So के गर्ने त हैन अब हामीसँग the energy छ, we are the youth, bunch of youth, and we have so much energy and also the resources can be allocated. So हामीले चाहिँ टिमहरुसँग brainstorming गर्न थालिसकेपछि we come up with these ideas, nutritional package distribution to the prenatal and postnatal women. अनि हामीले दिने कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब of course like community मा जुन हामीले काम गरिरहेको छौं like where we witness the problems हैन directly, so त्यहाँ चाहिँ हामी distribution गरौँ भनेर चाहिँ सोच्यौं हैन. And we also did in couple of places and that was very nice and that was really appreciated. र back in mind like हामीलाई चाहिँ COVID-19 ले धेरै नै सिकायो because यदि plan A तिमीसँग छ भनेदेखि what is your plan B पनि हुनु पर्दो रहेछ. And we started doing the flashback. हामीले हरेक प्रोजेक्टहरुमा flashback गर्यौं, हरेक प्रोजेक्टहरु हरेक एक्टिभिटिजमा कहाँ हाम्रो चाहिँ लुप होल्स रहेछ भनेर हामीले डिस्कसन गर्नको लागि टन्न नै I mean amount evidence of time चाहिँ हामीले पायौं टिमहरुसँग. And we started doing the brainstorming गर्दाखेरि त we found that we are working the community, the community मा अझै पनि पुगेको छैन resources. And about the youth, like the youth travel चाहिँ ट्रेन्डहरु चाहिँ बढिरहेको छ in Nepal, but like is that quite enough? Are the girls are getting the opportunities to travel, mostly the marginalized communities भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ back in the mind हाम्रो चाहिँ question आइरह्यो. And successfully हामीले यो टाइममा चाहिँ यो कोभिड कै टाइममा चाहिँ we announced our another leading project that is called the outdoors education for the females and mostly for the marginalized communities. अनि हामीले डिफरेन्ट प्रोग्रामहरु रिसर्च र कोलाबोरेसन्स एन्ड कनेक्सनको लागि चाहिँ नेटवर्किङको लागि चाहिँ मौका पायौं. And we use this as an opportunity rather than challenges. And successfully we also did like camping and त्यसपछि STG हाइकहरु चाहिँ हामीले ब्याक टु ब्याक गर्न थाल्यौं. And so पेन्डेमिकमा एउटा च्यालेन्जेस त आएको थियो, एउटा च्यालेन्जेस फन्डिङ स्क्विज भइहालेको थियो, अर्को च्यालेन्जेस हामीले कम्युनिटीमा काम गर्न पाएको थिएन भनेदेखि अर्को अपर्च्युनिटिज चाहिँ हामीलाई ब्रेनस्टर्मिङ गर्न सिकायो. र प्लान ए को साथसाथै प्लान बी पनि is also really important. So you have to be mentally prepared. र मेन्टल हेल्थमा पनि we were so breakdown. हामी सबैजना मेम्बर्सहरु चाहिँ यति धेरै चाहिँ लो फिल गरिरहेको थियो and each and everyone is facing so many different problems. र so we started working with our members like mentally health को लागि चाहिँ हामी काम गर्यौं. And then when we are mentally strong and we started to do the project and we started looking for grants and we started looking for the opportunities. And also
we realized about like urban areas matter, we can see like there are so many travel trains going up. But what about the communities? What about the young girls from that communities? उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो opportunities, त्यो प्लेटफर्म्सहरू कतिको एसेसिबल छ त भनेर चाहिँ हामीले क्वेसन्सहरू टिममा सोध्यौँ. एन्ड आई थिङ्क वी रियली निड टु वर्क आउट भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ बिन वर्किङ इन गर्ल्स ट्राभल सर्कल. हाम्रो चाहिँ एउटा गर्ल्स ट्राभल सर्कल नेटवर्क छ. एन्ड द्याट नेटवर्क रियली हेल्प. इट इज अ लुज नेटवर्क where anyone can come and create that network, that safe environment, होइन, सेफ ट्राभल इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न, त्यो खालको नेटवर्क चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको छौँ. एन्ड एनी वान अफ अस इज यता जति पनि हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टेड, यु क्यान जोइन द गर्ल्स ट्राभल सर्कल. हामीले चाँडै नै एनाउन्स गर्छौँ त्यो ग्रुप. यु क्यान कम एन्ड दिस नेटवर्क इज सो ह्यान्डी एन्ड इट इज सो युजफुल. लाइक यु क्यान come together and organize your trip, and Girls Empower Travel Nepal will provide the mentorship, networking, and also your different suggestions or the recommendation of the places. So this kind of things we have been developing. अनि हाम्रो चाहिँ ब्याक टु ब्याक आउटडोर प्रोजेक्टहरू चाहिँ भइरहेको छ. अनि एट द सेम टाइम माया दिदीले अघि भन्नुभएको थियो होइन, माउन्टेनियरिङमा वुमेनहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ, वुमेनहरूले लिड गर्ने चाहिँ एकदमै कम छ. सो यसमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त? अब म आफै पनि नाथमबाट चाहिँ ट्रेकिङ गाइडको ट्रेनिङ लिएँ. बट एम आई एलिजिबल इनफ टु लिड द ग्रुप भन्दाखेरि चाहिँ like in fear, होइन, अलिकति डर चाहिँ लाग्छ. बिकज आइ एम नट क्यापेबल इनफ, जस्ट थिङ्स आर जस्ट theoretically taught. So outdoors education will help हाम्रो मोस्टली मार्जिनलाइज अथवा ह्युमन ट्राफिकर्स, सिन्धुपाल्चोकको जुन मायादीले भन्नुभएको थियो, ह्युमन ट्राफिकमा परेका भिक्टिम्सहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा इकोनोमिकली सस्टेनेबल कसरी बनाउने त, उहाँहरूलाई इकोनोमिकली सफिसियन्ट कसरी बनाउने भन्दा that outdoor education will definitely bring them the ideas or give them vision to lead their the future in this adventurous sports. So those kind of things we have been developing and we'll definitely work. And also and we are also looking for the collaboration, networking, and your mentorship and guidance is really important, and we are seeking for that. So yeah, that's all, Darsana, that what we have been doing so far. So हजुरहरुलाई चाहिँ के एड गर्न मन छ भने you can. जस्तो अहिले चाहिँ अब हाम्रो marketing, when we talk about marketing, the traditional concept about marketing is just go out, give ad in BBC, CNN, or Top Notch magazine. So things have to be changed. Marketing starts with the product development. So what kind of product are we developing? Well, this was one of the panel in two years ago. This was the second version of Accessible Tourism Summit. But my point is, and then that was also covered, and we could put Nepal into National Geographic article for accessible tourism. So this, had we wanted to give advertisement of Four Seasons Travel, or for that matter, Nepal, it would have costed a lot. But doing something really worthwhile or making some impact, my take is whatever niche, whatever speciality, whatever segment you are in tourism, if we do things with a bit of ownership and innovative mindset, I think it can be turned around. Since Mayaji is here and she is an acclaimed mountaineer, I always take this in my leadership lessons or sessions. When this mountaineer in 1922, almost 100 years ago, was surrounded by the journalists and asked, why do you want to climb Everest? Right? That was 1922. And he said, I want to climb Everest because it is there. He did not say, I'm the best mountaineer. I want to make the record or break the record. There's no ego attached. He simply said, I want to climb Everest because it is there. It was none other than George Mallory, who is revered by mountaineers or adventure seekers and even people who have entrepreneurial mindset. You go for something because it is there. So Nepal has got tremendous opportunity in tourism. The only thing, we have only seen the tip of the iceberg, and we get melted very quickly, when things don't go all right. So let's take, as you are taking this lead through GET or
this sisterhood, and various organizations, this is the time to build synergy, and we can empower each other. We can empathize, not only sympathy. Sympathy is not needed. Nepali people, even persons with disability, do not need sympathy, and we need to encourage each other. So I think it's 3E: empower, empathize, and encourage. At times, people don't go very far because he or she does not get enough encouragement. All right. So moving on with this is the final question for the panel discussion. Thank you, panelists, for being so wonderful and for answering some questions. My final question is directed towards Mayaji. तर Mayaji, your last question सोध्नुभन्दा अगाडि चाहिँ participants, if you have any questions, make sure that तपाईहरुले चाहिँ raise hand पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन. अनि हामीले नाम बोलाउँछौँ अनि त्यही अन्तर्गत चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ panelists-लाई चाहिँ questions सोध्न सक्नुहुन्छ. Or if you're not comfortable doing that, you can also write your questions chat box ma. Here we can already see the question pipe pani sakeka chham. So similarly, you can also put down your questions in the chat box. So aileko lagi chai for the final question, Mayaji lai chai Mayaji, अब तपाईं यो सेक्टरमा कति हुन्छ नि, you've been here for such a long time हैन, तपाईले specifically adventure sector को कुरा पनि गर्नुभयो अनि how you'd want more people to be in there अनि कति opportunity छ तर still महिलाहरु खासै पुग्न सकिरहनु भएको छैन जस्तो कुराहरु गर्नुभयो हैन. अनि considering the pandemic time or irrespective of the pandemic time, pandemic नभए तापनि हैन, अब different bodies हरुबाट different प्रयासहरु हुनुपर्छ नि त. key area of focus हुनु चाहिँ तपाईलाई के हो जस्तो लाग्छ टुरिज्मलाई अझै इन्क्लुसिभ अझै एक्सेसिबल बनाउनको लागि चाहिँ के एरियाजमा चाहिँ हामीले धेरै फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. र with this we'll be almost done with the panel. Thank you again, Darshanaji. पेन्डेमिकले हामी सबैलाई एक किसिमको तनावै दिएको हो हैन. तर त्यो अवस्थामा पनि केही समय त हामी सबैजना एक हिसाबले अब भनौँ न एउटा त्रासमा नै जिएको हो. र त्यो सँगसँगै अब अहिलेसम्म रिभाइभ हुन नसकेको सबभन्दा ठुलो भनेको टुरिज्म सेक्टर नै हो. टुरिज्म सेक्टरमा पनि अझ भन्ने हो भने अब यो होटल ट्राभल अब यो हाम्रो ट्रेकिङ व्यवसाय ठप्प नै भएको छ. सो अब यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ के गर्यौं भने हो केही समय त हामी पनि अब डरले घरभित्रै बस्यौं. तर अब यसरी कतिन्जेलसम्म घरभित्र बस्ने त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अब धेरै टाढा जाने भन्दा पनि आफ्नै वरिपरि के छ त सम्भावना, टुरिज्मको लागि सम्भावित चीजहरु के छ त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले 2020 अब भिजिट इयरको लागि त्यत्रो तयारी हुँदै पनि यो पेन्डेमिकले गर्दा स्थगित भयो. सो त्यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ अब हैन केही त गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्नै ठाउँ, अब म जन्मेको सिन्धुपाल्चोक, अब सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, अब सिन्धुपाल्चोक आफ्नै जिल्लाभित्र के छ त अब हेरौँ न त, यो एउटा अवसर पनि हो भन्ने हिसाबले चाहिँ अब काठमाडौँ नजिकको डेस्टिनेसन, काठमाडौँसँग जोडिएको जिल्ला, तर यसरी त्यति नजिक भएर पनि त्यति सम्भावना भएर पनि अब त्यहाँ चाहिँ खासै टुरिज्मको त्यति धेरै पहुँच नभएको कारणले गर्दा ल अब यो समय चाहिँ यो अपर्च्युनिटी क्रिएट गरौँ न त भनेर चाहिँ हामीले अब सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी जहाँ चाहिँ 5वटा एकदमै राम्रो ब्युटिफुल लेकहरु छ त्यहाँ गयौं र त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले प्रमोसन गर्ने तयारी गर्यौं र हामीले 5 पोखरीमा 5 पोखरी एक्सप्लोर गर्यौं. त्यसपछि आएर 5 पोखरी भन्दा माथि के छ त भन्दा 5 पोखरी पिकलाई हामीले ओपन गर्यौं र 5 पोखरी पिक भन्दा पनि माथि के छ त भन्दाखेरि टिलमान पास, जो चाहिँ 1949 मा चाहिँ पहिलो पटक नेपाल आएका यो ट्रेकिङको गुरु नै भनिन्छ विलियम बिल टिलमान, उहाँले खोल्नु भएको रुट जुन चाहिँ तपाईको त्यतिखेर एकदमै प्रचलित भएको र त्यो उहाँले लेखेको एउटा किताब पढेर नेपालमा ट्रेकिङको लागि मान्छेहरु आएको, हिमाल चढ्न मान्छे आएको भन्ने त्यो एउटा उक्ति पनि थियो, त्यो एउटा कथा पनि थियो, त्यो स्टोरी पनि थियो र त्यो ठाउँ चाहिँ पछिल्लो पटक बिर्सिदै गएको र अब त्यो ठाउँमा के छ भन्ने अध्ययन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ जुगल हिमाल रेन्ज, जो चाहिँ काठमाडौँ नजिकैको हिमाल रेन्ज र त्यो सँगै रहेको एकदमै लामो एकदमै ब्युटिफुल पिक, ब्युटिफुल पास, त्यो चाहिँ अलमोस्ट 5300 मिटरको जुन चाहिँ अब लङ्गेस्ट पास पनि भनिन्छ र त्यो पास पनि हामीले
यताबाट चाहिँ क्रस गऱ्यौँ र अर्को चाहिँ नयाँ पिक खोल्यौँ युवा पिक भनेर, जुन पिकको नाम हामी आफैले राख्यौँ युवा पिक भनेर। त्यो चाहिँ 5656 मिटरको पिकहरू त्यो हामीले क्रिएट गर्यौँ। यो पेन्डामिकको बेलामा पनि हामीले आफ्नै ठाउँको नयाँ चिजहरूलाई खोतलेर प्रडक्टको रूपमा चाहिँ हामीले डेभलप गर्यौँ र त्यही प्रडक्टहरूलाई चाहिँ अब बिस्तारै विदेशी विशेष गरी युरोपका मान्छेहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ। अब 2022मा चाहिँ उहाँहरू आउने, त्यो ठाउँमा चाहिँ ट्रेकिङको लागि आउने, पिक चढ्नको लागि आउने भनेर चाहिँ एउटा त्यो भएको छ। अनि त्यसै गरी ल ओके, त्यहाँ त एउटा नजिकको हिमालहरू, काठमाडौँ नजिकको हिमाल हामीले खोल्यौँ र त्यो सँगसँगै अरू के हुनसक्छ भन्दा पछिल्लो समय बुझ्दाखेरि अब यो क्राइसिसको बेलामा पनि हामीले के गर्ने भन्दा अझै पनि हाम्रो मौलिकताहरू छ गाउँघरमा र त्यो मौलिकताहरू कस्तो, जस्तै यो भनौँ न लेकमा पाइने च्याउहरू भयो, जुन च्याउ हामीले रोप्नै पर्दैन, अनि त्यसै गरी घट्टामा पिनेको पिठोहरू भयो, भिरमौरीहरू भयो, त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले काठमाडौँमा ल्याएर अब पछिल्लो पटक धेरै मान्छेहरू चाहिँ हेल्थ कन्सियस पनि भइरहेको छ र यसलाई आफ्नै गाउँको अर्ग्यानिक फुड भनेर हामीले त्यो सेल गर्न थाल्यौँ। त्यसै गरेर चाहिँ अब रक क्लाइम्बिङहरू खोल्ने, वाल क्लाइम्बिङ खोल्ने। अहिले चाहिँ अब 21 यो मैले वैशाखदेखि चाहिँ एउटा पासाङ लामो फाउन्डेसन, जहाँ चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर पनि छ। तपाईँ यसलाई दुईटा हिसाबले, एउटा चाहिँ हिमाल चढ्नु जानुभन्दा अगाडि अथवा ट्रेकिङ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो यहाँ आएर ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। वाल क्लाइम्बिङ सेन्टर यो चाहिँ धुम्बाराईमा छ। यो पहिलो सगरमाथा चढ्ने हाम्रो नेपालको पहिलो महिला पासाङ लामो शेर्पाको नामबाट खोलेको पासाङ लामो फाउन्डेसनमा चाहिँ अवस्थित छ र त्यहाँ हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ भने यो वाल क्लाइम्बिङ चाहिँ तपाईँको यो स्पोर्ट्सकै रूपमा डेभलप भएको भएर यो चाहिँ तपाईँको ओलम्पिकमा पनि छ र त्यसलाई हामीले स्पोर्ट्सकै रूपमा चाहिँ अहिले डेभलप गरिरहेछौँ। र सँगसँगै अब यो पेन्डामिककै बेलामा चाहिँ अब भनौँ न अहिले टुरिज्म ठप्प भएको बेलामा टुरिज्म मजदुरहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था छ। र अघि मैले भने जस्तै नेपालमा संसारकै सबैभन्दा धेरै हिमालहरू नेपालमा छ, तर पछिल्लो पटक हेर्ने हो भने नेपालको हिमालहरू अलमोस्ट 4 छ। एउटा क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि हाम्रो हिमालहरू बिस्तारै मेल्ट हुँदै गइरहेको छ भने अर्को चाहिँ यो सरसफाइको चेतना नभएको कारणले गर्दा हरेक हिमालहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष त्यो ठाउँमा फोहोरहरू थुपिँदै गइरहेको छ। र अब यो हिमालहरू चाहिँ हामी आरोहीहरूले नै, जो माउन्टेन लभर, जो हामी नेपाली हौँ, हामी सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हाम्रो हिमाल चाहिँ सफा गर्नुपर्छ र सफा र स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा अहिले हामी लागेका छौँ। र यसको लागि चाहिँ अब क्रिएट अरूले गर्देला भन्ने भन्दा पनि हामी आफैले क्रिएट गर्नुपर्छ र क्रिएटभित्र हामीले चाहिँ अब धेरै सम्भावनाहरू पनि छ र हामीले गर्न पनि सक्ने रहेछौँ भन्ने लागेको छ। अब हामी यो क्राइसिसको बेला, क्राइसिसभित्र पनि हामीले यति धेरै काम फर्केर हेर्दाखेरि यति धेरै काम गरेछौँ भन्ने चाहिँ लागिरहेछ र यो सबै सम्भव भएकै चिजहरू हो। र अब यसमा अलिअलि चुनौती त पक्कै पनि आउँछ, तर अहिले एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने जति पनि यो कामहरू गर्यो यो चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको स्थानीय सरकारसँग मिलेर गरेको भएको भएर हामीलाई सजिलो भयो। यो हाम्रो एउटा त प्रडक्ट बनाउनेतिर गयौँ, हामी एउटा व्यवसाय पनि भयो। म एउटा माउन्टेनियर मात्रै नभएर एउटा व्यवसाय पनि भएको भएर यो मेरो कम्पनीको लागि र अरू पनि ट्रेकिङ कम्पनीहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो प्रडक्ट भएको छ र यसबाट धेरैले रोजगारी पनि पाउन सक्छ। एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट को तर्फबाट अब हिमाल कसरी सफा गर्ने भन्दाखेरि आरोहीहरूले नै सफा गर्न सक्छ, किनभने आरोही बाहेक अरू कसैले पनि त्यो सफा गर्न सक्दैन त्यो अल्टिट्युडमा गएर भनेपछि यसको इनिसिएसन लिने पनि आरोहीहरू भयो भने अर्को भनेको जुन अब यो ट्रेनिङ सेन्टरहरू भयो, अब यो सबै चिज हामीलाई चाहिने चिजहरू नै हो र अब यस्तै कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ र यो सम्भावना भएको सम्भावित र यो सबैले गर्न सक्ने कामहरू। र अब पछिल्लो पटक भन्नु पर्दाखेरि आफ्नै वरिपरिको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एकैवटा प्रडक्ट बनाएर हामीले सेल गर्न सकिन्छ। अघि हाम्रो पङ्कजजीले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो पनि 3E छ, एउटा एजुकेसन, एउटा इन्भाइरोमेन्ट, एउटा इम्पावरमेन्ट र यो 3टा ईमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। र आज मलाई खुसी लाग्यो तपाईँहरूको कुराहरू सुनेर, म एकदमै खुसी भएको छु र गेट नेपाल हाम्रो टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू।
Thank you so much. So obviously we're done with the panel discussion questions. We can already see here कि हाम्रो chat box मा पनि question आइसकेको छ र जुनुजीले नै हात उठाइराख्नु भएको छ. So हामी चाहिँ sequential order मा जाउँ भनेर चाहिँ first मा चाहिँ chat box को question लिन्छौँ हैन. अनि सकेसम्म एउटा question चाहिँ एउटा particular panelist लाई चाहिँ तपाईहरुले दिनुभयो भने चाहिँ हाम्रो लागि पनि सजिलो हुन्छ हैन. So first question चाहिँ स्मृति जीले सोध्नु भएको छ. उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ do you think all socio-economic groups of Nepal, सबै मानिसहरू जुन चाहिँ जुनसुकै gender, age अथवा region मा बस्नुहुन्छ, they have equal opportunities to get benefits from tourism development in Nepal till now भनेर सोध्नु भएको छ हैन. So यो particular question लाई address गर्नुको लागि चाहिँ I'd like to request any of the panelists who's comfortable answering this question. जस्तै मैले भने मैले 2008 मा एभरेज चढ्न सुरु गरिसकेका थियौँ र 2008 मा एभरेज चढिसकेपछि हामी 7 जना महिलाले संसारको 7वटा अग्लो हिमाल चढ्ने अभियानमा लाग्यौँ. त्यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो थियो भने तराईबाट हाम्रो आशा कुमारी सिंह हुनुहुन्थ्यो, तराईबाट पहिलो महिला हुनुहुन्थ्यो उहाँ. त्यसै गरी काठमाडौँबाट हुनुहुन्थ्यो नेवार चुनु श्रेष्ठ, त्यसपछि सुस्मिता मास्के, त्यसै गरेर दोलखाबाट हुनुहुन्थ्यो हाम्रो ब्राह्मण कम्युनिटीबाट पूजन आचार्य, त्यसै गरी ताप्लेजुङबाट हुनुहुन्थ्यो नवाङफुटी, उहाँ चाहिँ भोटे कम्युनिटीबाट हुनुहुन्थ्यो हैन. हाम्रो इन्क्लुसिभ थियो त्यो टिममा अनि हाम्रो टिमको नामै समावेशी राखेको थियो र त्यो समावेशी टिम नै अब सुरुवात भनौँ न त्यतिखेर 10 जना थियो हामी फिमेलहरू र 10 जनाले चाहिँ सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको थियो र त्यसमा चाहिँ अब अहिले फर्केर हेर्दाखेरि अब जेन्डर वाइज हामी अब भनौँ न अब मेल फिमेल जे भए पनि नेचरले त तिमी फिमेल तिमी मेल भनेर त नभन्ने रहेछ. हामी आफैले चाहिँ म फिमेल हुँ तिमी मेल हो, तिम्रो काम यो मेरो काम यो भन्ने रहेछ भनेपछि मात्रै हामीले त्यो गर्यौँ. भनेपछि काम गर्नको लागि त हामीलाई अब यो कुन भूगोलको, यो कुन क्षेत्र, यो कुन जाति, यो कुन पेसा भन्ने भएन. जुनसुकै जाति, जुनसुकै धर्म, जुनसुकै क्षेत्रको मान्छेले पनि गर्न सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा विश्वास र त्यो हाम्रो आफ्नो भोगाइबाट पनि प्राप्त गर्यौं. र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जस्तै हामीले माउन्टेनियरिङ क्षेत्रमा पनि फिमेलहरूको पहुँच एकदमै कम भयो भनेपछि र अर्को चाहिँ अहिले पनि अब ट्रेकिङ कम्पनीहरूमा गएर अब लाइसेन्स प्राप्त गाइडहरू टन्नै छ, तर एउटा गाइड खोजौँ न त एभरेज बेस क्याम्पमा चाहिँ एउटा गाइड पठाउँ न त फिमेल गाइड भन्नु नि पाउँदैन हामी कहाँ. काठमाडौँमा त्यो खालको फिमेल गाइडहरू अब अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पठाउने हो भने पोखरामा 3 सिस्टर कम्पनी छ, उहाँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ. तर यता एभरेज रिजनमा कुनै पनि फिमेललाई गाइड बनाएर पठाउनको लागि चाहिँ हामी कहाँ एकदमै न्यूनतम एकदमै थोरै मात्रै महिलाहरू हुनुहुन्छ. तर त्यहाँ पनि अब त्यो अहिले पछिल्लो पटक यो जाति धर्म यो त्यस्तो छैन, एकदमै ओपन छ, सबैजना जान सकिन्छ. र पछिल्लो समय चाहिँ हामीले हाम्रो 7 समिटको मिसन कम्प्लिट गर्नलाई अलमोस्ट 7 इयर्स लाग्यो. 7 वर्षमा 7वटा महादेशको 7 जना महिला मिलेर चाहिँ कम्प्लिट गर्न त्यति लाग्यो. र 14 मा हाम्रो मिसन कम्प्लिट भएपछि चाहिँ हामीले के रियलाइज गर्यो भने एउटा पुलको काम गर्नुपर्ने रहेछ हैन, जुन चाहिँ अब सबै मान्छेले त्यो सपना देख्न सकिँदैन. जस्तै अब आर्थिक हिसाबले पनि कमजोरी भएको र अहिले पछिल्लो पटक हामीले काम गरेको चाहिँ ट्राफिकिङ सर्भाइभरहरू अनि यो हाई रिस्क वाला जो चाहिँ भनौँ न यो डोमेस्टिक भायोलेन्स त्यसपछि ट्राफिकिङमा परेको जो सर्भाइभ बहिनीहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो गाइड ट्रेनिङ सम्बन्धी चाहिँ ट्रेनिङ दियो. ट्रेकिङ गाइड माउन्टेनियरिङ गाइड सम्बन्धी ट्रेनिङ दिँदाखेरि उहाँहरूको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो भयो र अहिले उहाँहरू यो फिल्डमा अब भनौँ न हामीसँग धेरै त हुनुहुन्न तर थोरै भए पनि उहाँले राम्रो गरिरहनु भएको छ. रिभर गाइड पनि रिभरमा पनि राम्रो गाइड गरिरहनु भएको छ, ट्रेकिङमा पनि र माउन्टेनमा पनि. सो त्यो भएको भएर अहिले चाहिँ भनिहालेँ यो हामी जेन्डर वाइज अनि यो अरू भनौँ धार्मिक क्षेत्र पेसा यसले चाहिँ खासै काम गर्नलाई चाहिँ रोक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. हस्, थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच मायाजी. अब चाहिँ च्याट बक्समा फेरि पनि अर्को क्वेसन छ सृष्टिका जीको हैन.
अनि यो चाहिँ मोस्टली एडुकेसन रिलेटेड भएको कारणले चाहिँ म अनुपाजी अथवा पङ्कजजीलाई चाहिँ यो क्वेसन एड्रेस गर्न चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहे। उहाँको क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफै नै ट्राभल टुरिज्म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको करिकुलममा चाहिँ मोस्टली टेक्निकल एस्पेक्ट अफ टुरिज्म or how to commercialize tourism भनेर चाहिँ डिस्कस गरिन्छ, बट रेयरली इज इट डिस्कस्ड कि टुरिज्म रिलेटेड भ्याल्युज के हो और इन्क्लुजिभिटीको एस्पेक्टहरू चाहिँ रेयरली नै डिस्कस गरिन्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। सो करिकुलमको एस्पेक्टमा चाहिँ टुरिज्म इन्क्लुजिभिटी कसरी ल्याउन सकिन्छ होला त भन्ने चाहिँ उहाँको क्वेसन छ। Sure. Okay, thank you. That's very very interesting र अहिले यो टाइमली क्वेसन सोधिदिनु भयो। को हुनुहुन्छ प्रश्नकर्ताको नाम? जस्ट टु यु नो इट्स गुड टु Srishtika. Okay, Srishtika, right? Thank you, Srishtika. This discussion has already begun. यो म चाहिँ आजभन्दा 3 दिन अगाडि एउटा I was a moderator in World Tourism Network को यही इन्क्लुसिभ टुरिज्मको एउटा हामीले प्यानल गरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ अब यो अघि मैले त्यहाँ एउटा लिङ्क पनि पठाएको थिएँ जेजा। I would encourage everyone to watch that video. Why? Because this gentleman is a wheelchair user. He was a rafting guide. पछि चाहिँ ऊ स्विजरल्यान्डमा एउटा चाहिँ क्यान्योनिङ एक्सिडेन्टमा परिसकेपछि he became quadriplegic र अहिले चाहिँ ऊ टुर अपरेटरको रूपमा न्युजिल्यान्डमा गर्छ। He does all sorts of crazy things. I mean crazy एउटा बोलीचालीको भाषामा, but he enables people like anything. र त्यो डिस्कसनमा एउटा प्रश्न के आएको थियो भन्दा उहाँ चाहिँ यहाँ हस्पिटालिटी स्कुल चलाउनुहुन्छ नेपालमा स्विस एफिलिएसनमा, एन्ड सी आस्क्ड हाउ क्यान वी इन्कर्पोरेट दिस इन्क्लुजन इन आवर करिकुलम भनेर। म चाहिँ यो कुसुम केयु स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, आइम अल्मनाई अफ केयुबाट मैले कुसुमबाट पढेको हुँदाखेरि म त्यहाँ चाहिँ केही समय त्यहाँको करिकुलम डेभलपमेन्टमा पनि हामीले इन्क्लुजिभिटी लिएर आउने भनेर चाहिँ केही काम गरेको थियौँ। भन्दाखेरि अब दिस इज अ प्रोसेस विच हेज अलरेडी बिगन, डिस्कसन डायलग सुरु भइसकेको छ र अब यो टुरिज्ममा यो कुरा चाहिँ नट जस्ट टु एड भ्याल्यु, इट बिकम्स इन्डिस्पेन्सेबल पार्ट। आई टेल यु वाइ। यो जति पनि हामी कहाँ चाहिँ अहिले आउने पर्यटकहरू हुनुहुन्छ जसमा चाहिँ डिसेबिलिटी भएका पर्यटकहरू जसलाई हामीले एउटा गेस्टको रूपमा केटर गर्छौँ, अब म सबैको लिस्ट त लिन। एन्ड दिस जेन्टलम्यान वाज आवर लास्ट क्लाइन्ट प्री पेन्डेमिक। अब तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ ही इज ओन्ली 22, ब्रिटिश यङ म्यान फ्रेडी। He contacted us because we've been working in this segment, and then we organized trip. But what we do, going extra mile, we always invite local young women with disability. So त्यो हुँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालीहरूले पनि उहाँहरूलाई देख्दाखेरि हामी पनि गर्न सक्ने रहेछौँ। Why should we confine ourselves within the small boundary? एउटा कति कुरा हुन्छ नि हामीले देखेर अरूको चाहिँ राम्रो कुरा सिको गर्ने भने जस्तै। So we are using this as an opportunity to impart knowledge. अब यो मैले चाहिँ अब दो आइम पार्ट अफ अ बिजनेस स्कुल, तर यो नलेज र विजडममा चाहिँ हामी क्लियर हुनु जरुरी पनि छ। नलेज, यस यु गेन नलेज when you go to school or university, but that helps you to earn your living, right? It is your business. How do you explore? Because nothing is going to stop you, and we are living in the most beautiful time. फिङ्गरटिपमा सारा इन्फर्मेसन छ। आजभन्दा 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि लाइब्रेरी धाउनु पर्थ्यो, किताबै खोज्नु पर्थ्यो, किताब मगाउनु पर्थ्यो भने now you have access to every place. And यो पेन्डेमिककै दौरानमा चाहिँ what I did was I just thought like you're doing nothing confined within home, so Zoom, why don't you reach out to people, speak up, connect with the people who are like-minded, and then share energy. अब त्यो जेजाको कुरा चाहिँ कति empowering छ भन्दाखेरि when I was talking to him and as he was sharing his story, नेपालमा आउनु भएको थियो उहाँ, नेपाली टाइम्सले पनि राम्रो कभर गरेको थियो उहाँको ट्रिपको,
and my face went down. But naturally, I mean, Nepali the emotions express garchau. And he said, Pankaj, you have no right to make your face like that. I have accepted my disability. Don't make me feel any inferior. अब हेर्नुहोस् है भनेपछि त्यो लेभलको चाहिँ एबिलिटी उहाँहरूमा छ अब यो एजुकेसनमा इन्क्लुजन आउँछ अब यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चरल च्यालेन्जेसहरू पनि छ at the same time curriculum तर अब यो you can always go extra mile and bring this topic when asked to do a project you can choose this topic and if reached or contacted I'm more than happy you can reach out to anyone in the panel and this is just how you want to unfold things will continue to grow but the important thing is this discussion is to be aligned with formal informal and every level of education. I hope I answered your question. Thank you. Let me add a few things since I'm also graduated from Natham and also I'm a lecturer. So I think I'll also add a few things on this. So in my view, when I look on the syllabus, syllabus of tourism, if you talk about, I don't know whether he's from BTTM or +2 running student ko generally the syllabus, Said Pankaj sir le agree garनुहुन्छ होला, syllabus has more like a technical and lots of तपाईको area touch गरेको छ. But what I believe is like there should be more on specialization. Let's say how to handle differently abled people. Tomorrow, some student has to come out with that idea, or sometime like for example how to handle the new destination, because since we've been talking about tourism and the more I think today also some of the students still studying about the Kathmandu, Pokhara and Chitwan packages, which is becoming old, right? This has been talking since from Tapai was it Pandas Versa, we've been talking on the same package. So I think in terms of product designing, in terms of the creating value, also somewhere we are lacking on syllabus. I believe on that way also. So also I think that the best way move forward is to have more research on a specific topic. So we can actually, if we do that, then we'll have a more idea that how to make all things inclusive. Because in a way, like the was a yearly student, most probably 3-4,000 say graduates in tourism averagely. 3-4,000 student if they come out with a research-based product, inclusive-based product, then that makes a lot of sense instead of research no garigana. So I think we need to see that how we can position ourselves, in a way that we can actually design sort of syllabus where actually not only the technical mountaineering kasari गर्ने अथवा trekking मा के गर्ने, what is the tourism, what are the fundamental nature of tourism, यसलाई भन्दा माथि उठेर we need to make some kind of a syllabus where student can actually focus to make the product actually, where they can include the inclusion, whether ke include गर्ने, के differently able to package include गर्ने, के specialized destination package include गर्ने, के cultural गर्ने, के there are lots of things actually inclusive actually include. So this is very vast, but I think at the end, I would recommend कि भोलिको दिनहरुमा चाहिँ there should be a syllabus where actually student has to go for the very specialization, and then that specialization really work out in a near future to become a more inclusive तपाईको चाहिँ study को expect हेर्ने हो भने चाहिँ. So I think Pankajजीले र अनुपाजीले चाहिँ wrap up गर्नुभयो, and I saw that Junuji has raised the hand. हजुरको केही question छ भने please go ahead. So hi everyone, I'm Junu Maliku, TSNA treasurer and also country manager, Cathay Pacific Airways. I found today's discussion very productive and insightful. So thank you to all the panelists for sharing your views and updates on different aspects of tourism and inclusivity. My question is purely related to tourism, and it is for Pankajji. Firstly, thank you, Pankajji, for sharing the write-up on the Nepal's best kept secret. That was a very good read.
And my question is, how do you think Nepal should reverse the trend of traditional tourism? You had touched based on the traditional tourism. So I would want to know, how should we reverse the trend? And I also like the phrase that you used, not bounce back, but bounce forward. So in connection to my question about reverse trend, what changes are you looking forward to the current policy that will help us to bounce forward? Okay, thank you, Junuzi. You said you are with Cathay Pacific, right? Yeah, that's correct. Oh, great. Okay. So, of course, I would not say we drop traditional tourism altogether. That continues. Uh, See, we need to understand, why do people do what they do? You know, the basic motivation behind traveling. At times, we have a product, we go to the market taking that product, assuming that people are waiting for that, right? Whereas the desire or motivation to travel has evolved a lot. You know, earlier people travel for holiday making or religious reason. Now people are traveling more to challenge themselves, whether it's intellectually cognitive challenges, or even to, you know, impart the knowledge. So what I personally think and believe, increasingly, that Nepal has a lot of value to add. It can add a lot of value in terms of education, not necessarily education for credit, though we have, I was involved also in quite a few university led groups educational trip to Nepal from US as well as from France. But we also did organize a couple of trips in last decade or two, where people came. They were already retired. They had very successful career, but they needed some inner exploration, and they came to Nepal, right? So many a times we do not really know that kind of energy, insights, what we have not only in Kathmandu Valley but across Nepal. So perhaps the storytelling, अघि चाहिँ, I think TSNA अनुपाजीले भन्नुभयो, the storytelling. Are we telling the story right? Perhaps we are playing the record, telling the very old story over and over again. I'll just conclude with, this is very relevant. It was right before pandemic. A lady booked a trip with us. She was 78, 79, and she booked 2 weeks in Kathmandu guest house, but just had two visits outside the hotel. I was curious, what brings her here, and why is only she came to Parton, which is next to my office. I just invited her over a cup of coffee, and then I asked her, you know, why is she here and what brings her to Nepal just for two visits. And she shared that she had been here in 80s, 90s, and 20s. So she had come here a couple of times. She knew Nepal very well. And what she said was profound. She said she was from Austria and a medical doctor, worked in tropical disease. And she said, now I'm old. I cannot travel. I think in next couple of years, I won't be able to do intercontinental travel out of Europe. So I want to conclude, in other words, close my international trip with Nepal. I said, wow. And I asked, what makes Nepal so special to you? And she said, you know what? People in Europe or Western world, they wait to be happy. I'll get Tesla and then I'll be happy. My kids go to Yale and then I'll be happy. You know, you have some conditions to be happy. Whereas in Nepal, I've found that people are just happy. They don't wait for anything. Whether there's a political problem, dust or no water, they're simply happy. So I think this place has got a lot of energy. That's what that lady doctor said. And I'm still in touch with her at times. And then there was COVID. So we have these stories, whether it was the story of Judge Mallory 100 years ago, or story of John Wood, a trip to Nepal completely changed his course of life. A high paid Microsoft executive marketing director
left Microsoft or quit Microsoft to change the world. And that happened because he took a trip to Boundara or trip to Annapurna. So I think we need to drop the idea of sowing mountains. As a matter of fact, sowing more mountains make people think that Nepal is not for them. Nepal is only for Maya Gurungji or George Mallory or Mason, very ultra fit people, not for persons who are old, who are very not in great health. So when we tell these stories, of course, we want to sow mountain, we need to sow mountain, we have mountain, but perhaps we have seen more mountains. Now let's sow more stories, life-changing story, transformations that happened because someone took a trip to Nepal. And I think we don't have to change the itinerary or product a lot, but we make some tweaks and make it, more to the taste of the traveler, because at the end of the day it's their money and they should get value for their time and money. So the development of product will continue, and we can have traditional as well as soft adventure, education element, spirituality, wellness. The list will continue. So I hope I answered your question, Junuji, and it's really lovely to have your question as well. Yeah, thank you. Absolutely. You answered my question. Just wanted to hear, how do we move beyond promoting Nepal only for mountains and trekking, because we have so much to offer to our tourists. Yeah, thank you so much, Pankaj. Thank you, Pankaj. Thank you so much, Junuji, for your question. Because हामी time constraints, we thought of ending at 6 and it's almost 6. So हामीले देख्न सक्छौं chatमा पनि we have a lot of questions and a thought-provoking discussions going on. So if you have any questions for certain panelists, make sure that you get हामीले चाहिँ त्यो questions forward गरिदिन्छौँ panelists-हरुलाई. अनि panelists whenever they're available, I'm sure they'll get back to us, and then we can be able to answer all the questions. तर अहिले चाहिँ time constraint का कारण चाहिँ we'll have to stop this question answer round. We really hope that this panel discussion was fruitful for everyone. अनि अहिले चाहिँ before we end the session, we'd like to request as many people as you're comfortable, please open up your videos because we're thinking of clicking a picture. So comfortable हुनुहुन्छ अनि please video खोलिदिनु होला. Thank you so much सबै panelists-हरुलाई, despite being a weekday and a working day, तपाईहरुले time निकाल्दिनु भयो आज. Thank you so much for being here. It was such a fruitful discussion. अनि for the participants for joining us, we hope to see you future-मा पनि similar events-हरुमा. We really hope that you have a great evening ahead, and thank you so much once again.